Hallelujah. Hallelujah. So greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको अभिनंदन करते हैं। প্রভু যিশুর নামে আমি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। Our sender mother from Nepal and other co-workers also conveying their greetings to you all. नेपाल के केंद्र मदर और उसके साथ सारे संगीत सेवक लोग भी आपको नेपाल की तरफ से अभिनंदन बताए हैं। নেপালের কেন্দ্রীয় মাদার এবং তার সঙ্গে সেখানকার সকল সেবক সেবিকারা তারাও আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। In 1978, when I was a student, we came for an educational tour, all India tour to Calcutta. 1978 मसीहा में जब मैं एक विद्यार्थी था, जब सर्व भारतीय विद्यार्थियों का एक टूर हुआ था, उस समय में मैं पहली बार कलकत्ता आया था। আর 1978 সালে যখন আমি বিদ্যার্থী ছিলাম সেই সময় সেই শিক্ষার জন্য যে শিক্ষামূলক ভ্রমণ হয়েছিল তাতে আমি কলকাতায় এসেছিলাম। So it was 1978, now 2025. After 47 years back, after 47 years, God has brought me here for this convention. 1978 में पहली बार आया, 2025 में दूसरी बार, इस प्रकार 47 वर्ष बाद परमेश्वर ने दोबारा मुझे इस कलकत्ता शहर में ले आया है। 1978 সালে আমি প্রথম এসেছিলাম, তারপরে আবার 1925 সালে 48 বছর পরে প্রভু আবার আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। So all of you came to this convention and hearing the word of God since last 3 days. आप लोग सब सम्मेलन में आए, पिछले 3 दिनों से वचनों को आप संदेशों के माध्यम से सुनते आ रहे हो। আপনারা সবাই সম্মেলনে এসেছেন এবং গত 3 দিন ধরে আপনারা ঈশ্বরের বাক্যগুলি প্রচারের মাধ্যমে শুনছেন। So now this morning I will just I put one topic for this message so that we should not forget. और इसके लिए आज इस सुबह के वक्त में जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं उसका एक शीर्षक मैं आपको कहूंगा ताकि आप इस संदेश को और शीर्षक को ना भूलें। আর এই যে প্রচার আমি করব তার একটি শীর্ষক আমি আপনাকে বলবো যাতে এই প্রচার এবং শীর্ষক আপনারা কখনো ভুলে না যান। So the topic for this morning meditation is well pleasing to God. और आज इस सुबह के वक्त में जो शीर्षक है, जो विषय को मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छे रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करना। আর আজ সকালে যে বিষয় আমি বলতে চলেছি তা হচ্ছে আমরা ঈশ্বরকে আমরা ভালোভাবে আমরা সন্তুষ্ট করব বা প্রসন্ন করব। Not to pleasing to God but well pleasing to God. केवल प्रसन्न करना नहीं किंतु बहुत ही बेहतरीन तरीके से या बहुत ही अच्छे रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करना। শুধু ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা নয়, খুব ভালোভাবে তাকে প্রসন্ন করা। Because we know the difference between good and very good. क्योंकि हम इस बात की भिन्नता को भली भांति जानते हैं, अच्छा और बहुत ही अच्छा। আর আমরা এই দুটি বিষয়ের তফাৎ ভালোভাবে জানি যে ভালো এবং খুব ভালো। And God wants us to be well pleasing to him. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके निमित्त बहुत ही अधिक उसको प्रसन्न करने वाले, बहुत ही अच्छे प्रसन्न करने वाले होकर के दिखाई दें। আর ঈশ্বর চান যেন আমরা তাকে খুব ভালোভাবে প্রসন্ন করি। Something like as in 1 Corinthians 7:38 we read, in Hindi it is mentioned अच्छा करता है and और भी अच्छा करता है। और जिस प्रकार 1 कोरिन्थी 7 के 38 वचन में लिखा हुआ है, अच्छा करता है और भी अच्छा करता है। আর যেভাবে প্রথম করিন্থীয় 7 অধ্যায়তে লেখা আছে তিনি ভালো করেন এবং আরো ভালো করেন। In 1 Corinthians 7:38 a father is giving his daughter in marriage, or son or daughter, his son or daughter he is giving in marriage, that is अच्छा करता है। और 1 कोरिन्थी 7 के 38 वचन को पढ़ने के समय में जब एक माता पिता अपने बेटे या बेटी को विवाह में देते हैं तो ये अच्छा करता है। আর 7:38 আমরা দেখি যখন পিতা তার কন্যার বিবাহ দেয় সে ভালো করে। But some father not giving her in marriage. लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपने बेटे या बेटी को विवाह करने नहीं देते या विवाह में नहीं देते। কিছু পিতা মাতা এমনও আছেন যারা তাদের কন্যার বিবাহ দেন না। There itself in 1 Corinthians 7:35 it is mentioned, for the sake of God's work he is not giving her in marriage. और उसी अध्याय के 35 वचन को पढ़ने के समय में परमेश्वर की सेवा करने के खातिर वे अपने बच्चों को विवाह में नहीं देते। আর 35 পদে আমরা পড়ি সেই অধ্যায়ে যে তারা তাদের
সন্তানকে বিবাহের জন্য এই জন্য দেয় না যেন তার ঈশ্বরের সেবা করে। About that, apostle is mentioned, it is और भी अच्छा करता है. और इसके विषय में 38 वचन में संत पौलुस इस प्रकार लिखता है, ऐसे माँ बाप और भी अच्छा करते हैं। আর সাধু পৌল 38 পদে এই বিষয়ে লিখছেন যে তাদের পিতা মাতারা আরো ভালো করেন। Now please read that in Hindi only, 1 Corinthians 7:38. पहला कोरिन्थी अध्याय 7 38 वचन। আর প্রথম করিন্থীয় 7:38 শুধু হিন্দিতে পড়ুন। सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। Then verse 35 also. यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सो होता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। Yes, for the sake of God's work, about he is saying that father is not giving her in marriage. सेवा के खातिर माँ बाप अपने बच्चों को विवाह में नहीं देते। সেবার জন্য পিতা মাতারা তাদের সন্তানদের বিবাহের জন্য দেন না। I don't know Hindi, but only this word came into my mouth, heart and mind. मेरे को अच्छी रीति से हिंदी तो नहीं आता, किंतु केवल इसी खास वचन के विषय में मेरे मन में ये ध्यान आया। আর ভালো করে তো আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু এই বিশেষ বাক্য আমার মনের মধ্যে এসেছে। से अच्छा करता है और भी अच्छा करता है. अच्छा करता है और भी अच्छा करता সে है। ভালো করে, সে আরো ভালো করে। Marriages अच्छा करता है, विवाह में देना अच्छी बात है, ये अच्छा करता है, বিবাহ দেওয়া ভালো করে। but ministry is और भी अच्छा करता किंतु है. सेवा में देना और भी अच्छा करने वाली बात है। সেবার জন্য দেওয়া সে আরো ভালো করে। So God wants many youths, boys and girls, to love God and to come to serve God. क्योंकि और परमेश्वर ये चाहता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां परमेश्वर को प्रेम करके परमेश्वर की सेवा के लिए बाहर निकल आए। আর ঈশ্বর চান যেন অনেক ছেলে মেয়েরা তারা ঈশ্বরকে ভালোবেসে সেবার জন্য তারা এগিয়ে আসে। The youths should not think that ministry is a very difficult thing. जवान इस बात को नहीं सोचना सेवा करना बहुत ही कठिन बात है। যুবক যুবতীরা এই বিষয়ে যেন না ভাবে যে সেবা করা খুব কঠিন বিষয়। In those days, earlier days, ministry was really a challenging, and no food, no clothing, and no proper shelter. That way, our earlier saints suffered and did God's work. पूर्व दिनों में सेवा करना सच में एक कठिन अनुभव था, क्योंकि खाना नहीं था, पीना नहीं था, रहने के लिए घर ठिकाना नहीं था, किंतु संत लोग उस समय में कठिन परिश्रम करते हुए सेवा किए। আর পুরাতন দিনে যখন এই সেবা করা সত্যি খুব কঠিন ছিল, খাবার ছিল না, পানীয়ের কিছু ছিল না, থাকবার ঘর ছিল না, সেই সময় সাধুগণ খুব কষ্ট করে এই সেবা করেছেন। But now the situation has totally changed. किंतु वर्तमान स्थिति संपूर्ण रीति से बदल गया है। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি পূর্ণরূপে বদলে গেছে। You have sufficient food, खाने के लिए पर्याप्त खाना है, খাবার উপচয় খাবার আছে, sufficient clothes, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में वस्त्र भी है, অনেক বস্ত্র আমাদের আছে, and necessary shelter. और आवश्यकता के अनुसार रहने का ठिकाना भी है, আর প্রয়োজন অনুসারে থাকবার জায়গাও আছে, And many vehicles, बहुत सारी गाड़ियां हैं, অনেক গাড়ি আছে, many believers. कई विश्वासियां भी हैं। অনেক বিশ্বাসীরাও আছেন। Faith life has become very easy nowadays. इन दिनों में विश्वास जीवन बहुत ही आसान हो गया है। এই দিনে বিশ্বাসের জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে। So, it is not a difficult thing to serve God in this generation. इस युग में या इस पीढ़ी में सेवा करना एक कठिन बात नहीं रहा। এখনকার এই যুগে এখনকার বংশের মধ্যে এই সেবা করা আর খুব কঠিন বিষয় নয়। Only one thing, you should love God with your whole heart, soul, mind and strength. केवल एक ही बात है कि संपूर्ण हृदय से बल शक्ति से अपने परमेश्वर को प्रेम करना है। শুধু একটাই বিষয়, আপনার পূর্ণ মনে হৃদয়ে আপনার বল ও শক্তিতে ঈশ্বরকে প্রেম করবেন। You should not love the world. If a man loves the world, the love of the Father is not in him. आप जगत को प्रेम नहीं करना, क्योंकि जो कि जगत को प्रेम करता है उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। আপনি জগৎকে ভালোবাসবেন না, কারণ যারা জগৎকে ভালোবাসে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের সেই প্রেম নেই। Many people loves the world, wants to go to so many foreign countries to earn money. कई लोग जगत को प्रेम करते हुए विदेश में जाकर के पैसा कमाना चाहते हैं। অনেকে জগৎকে প্রেম করে বিদেশে গিয়ে অনেক টাকা পয়সা রোজগার করতে চায়। But those who love God, they will even come out of the palace like Moses
किंतु जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो राजमहल को छोड़ करके वहां से मूसा के माने निकल पड़ते हैं। আর যারা ঈশ্বরকে প্রেম করেন তারা তাদের রাজমহলকে ত্যাগ করে মসির ন্যায় তারা বেরিয়ে আসেন। We know about Moses, how he was brought up in the king's palace. हम इस मोसेस के बारे में भली भांति जानते हैं कि मूसा किस रीति से राजघराने में और राजमहल में वो पाला पोसा गया और वहां पर वो बड़ा हुआ। আর আপনারা সবাই জানেন কিভাবে মসি সেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে তার লালন পালন হয়েছিল এবং সে বেড়ে উঠেছিল। But he refused to be called the son of Pharaoh's daughter and came out of that rich palace, leaving all the treasures of Egypt. और वो मूसा जब सयाना हुआ वो मूसा के वो फरो की बेटी के पुत्र कहलाने से अपने आप को इनकार करते हुए राजमहल को छोड़ करके वो निकल पड़ा। আর মসি যখন বড় হলো তখন ফরনের কন্যার সন্তান বলে পরিচিত হওয়ার থেকে তিনি সে রাজমহল ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। And choosing rather to suffer affliction with the people of God, he came out of that very comfortable, luxurious king's palace. और सुख सुविधा से पूर्ण दिखाई देने वाले राज के भवन को छोड़ करके परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए वो वहां से निकल पड़ा। আর ঈশ্বরের লোকেদের সঙ্গে দুঃখ সহ্য করার জন্য তিনি সেই সকল সুবিধাযুক্ত রাজমহল ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। But nowadays it is totally opposite. We are coming from a small hut to a king's palace. Faith homes are now like palace. किंतु आज के दिनों में इस बात को देखने से परिस्थिति या स्थिति बहुत ही विपरीत दिखाई देता है। हम एक छोटे से झोपड़ी में से निकल करके सेवा में आते हैं और सेवा में आने के बाद एक राजमहल में रहने के समान एक अनुभव दिखाई देता है। আর আজকে আমরা দেখি যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে। আমরা ছোট্ট একটি ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সেই বিশ্বাস গৃহের রাজমহলে আমরা থাকি। In Nepal also, in our faith home hall and other places, more than 40 fans we have, more than 40 fans. और नेपाल में भी और अन्य स्थानों में देखने से हमारे विश्वास भवन में तकरीबन 40 से अधिक पंखाएं ही हैं। আর আমরা যদি নেপালে সেই বিশ্বাস গৃহ দেখি এবং অন্যান্য বিশ্বাস গৃহ দেখি, নেপালে আমাদের বিশ্বাস গৃহে প্রায় 40টা ফ্যান রয়েছে। But in your house maybe 1 or 2 fans only. और आपके घर में शायद 1 या 2 पंखा ही होगा। আপনার ঘরে হতে পারে একটা কি দুটো পাখা আছে। And one sister, because of health problem, she could not stand for divine healing, so she left the ministry. और एक बहन जो ईश्वरी चंगाई में खड़े ना हो पाने के कारण सेवा छोड़ करके वो चली गई। একজন বোন তার স্বাস্থ্যের কারণে সেবা করতে না পারার জন্য তিনি সেবা ছেড়ে চলে গেলেন। And now she is remaining as a believer, good believer. अभी वो एक अच्छी विश्वासी होकर के जी रही है। এখন তিনি একটি ভালো বিশ্বাসী রূপে জীবন যাপন করছেন। So I visited her home once. She was sick. I went there to pray. और वो बीमार होने के कारण उसके घर में मैं संदर्शन करने को प्रार्थना करने को जब गया, আর যখন তিনি অসুস্থ হলেন তার গৃহে পরিদর্শন করতে ও প্রার্থনা করতে আমি গেলাম। And she was staying in a very small room with tin shed only, a roof tin shed only. और वो बहुत ही छोटे से कमरे में जिसका जो 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 ছাদ छत जो था वो टिन का बना हुआ था। আর সেটি ছোট্ট ঘরে থাকতো, টিনের ছাদের সেই ঘর। And bathroom toilet was nowhere, maybe somewhere outside. और वहां पर जब मैंने देखा तो घर से लगा हुआ ना तो कोई वहां पर शौचालय था, शायद कहीं दूरी में रहा होगा। আর সেখানে যখন আমি দেখলাম ঘরের সঙ্গে কোনো রকম বাথরুম কিছু ছিল না, হতে পারে তা অনেক দূরে ছিল। So I was very sad. I thought, see how she was living in a palace in faith home, now living in a small hut. मैं उसको देख करके बहुत ही दुखी हो गया कि देखो कैसे वो राजमहल में रहती थी और अब वो कैसे झोपड़ी में रह रही है। আর তাকে দেখে আমার খুবই দুঃখ হলো, সে কি রকম একটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে ছিল, So সেই স্থান থেকে এখন একটা ছোট্ট ঝুপড়িতে রয়েছে। So nowadays coming to serve God, really we are coming from a hut to a king's palace. इन दिनों में सेवा में आना मानो ऐसा है कि झोपड़ी को छोड़ राजमहल में घुसना। আর এই দিনে সেবায় আসা এইরকম যে আমরা সেই ঝুপড়ি ছেড়ে দিয়ে রাজপ্রাসাদে আসি। But Moses sacrificed his very comfortable palace and came to serve God, to journey with the people of God 40 years, and he had chosen to suffer affliction with the people of God.
किंतु मूसा के संबंध में देखने के समय में राजमहल में रहने वाला मूसा उस सारे सुख सुविधा को त्याग करके परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए चुन लेता है और उसके साथ 40 साल की लंबी मरुभूमि की यात्रा करते हुए हम लोग देखने पाते हैं। আর আমরা দেখি মসি সে রাজভবনে সকল সুখ সুবিধা ত্যাগ করে ঈশ্বরের লোকেদের সঙ্গে কষ্ট দুঃখ ভোগ করার জন্য এবং সেই দীর্ঘ 40 বছর যাত্রা করার জন্য তিনি বেরিয়ে এলেন। So dear boys and girls, it's really a privilege to serve God in this generation. इसके लिए प्रिय भाई और बहनों, लड़के लड़कियों, इन दिनों में इस पीढ़ी में परमेश्वर की सेवा करना सचमुच एक बड़ा सौभाग्य है। আর ঈশ্বরের প্রিয় ভাই বোনেরা, এই দিনে ঈশ্বরের সেবা করা আমাদের জন্য একটি মহা সুন্দর সুযোগ। Don't forget 1 Corinthians 7:38 and 35. पहला कोरिन्थी Make a note of it. Please make a note of it. पहला कोरिन्थी अध्याय 7 वचन 38-35 को आप भूलना नहीं, उसको अच्छे से अंकित करके रख लीजिएगा। আপনারা প্রথম করিন্থীয় 7 অধ্যায় 38 ও 35 পদ আপনারা ভুলে যাবেন না। আপনারা সবাই সেই পদগুলি লিখে রাখুন। All these things should be written in our hearts and in our mind. ये सारी बातें हमारे दिल दिमाग में लिखा जाना चाहिए। আর এই সব কিছু আমাদের মাথাতে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে লিখে রাখতে হবে। Marriage is अच्छा करता है. शादी करना अच्छा करना है, যে বিবাহ দেয় সে ভালো করে। Ministry is और भी अच्छा करता है. और जो सेवा में आता है या सेवकाई करता है वो और भी अच्छा करता है। যে সেবা করে, সেবার জন্য আসে, সে আরো ভালো করে। We are praying day and night for our youths, boys and girls. दिन और रात हमारे जवान लड़के लड़कियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। দিন রাত আমাদের যুবক যুবতী ভাই বোনদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি। Now the annual youth camp is coming. Many of you may be going for that annual youth camp. वर्तमान हमारा वार्षिक जवानों का शिविर आ रहा है और आप में से भी कई जवान लोग उस शिविर में शायद जा रहे हैं। আর আমাদের বর্তমানে আমাদের বাৎসরিক যুবা শিবির হতে চলেছে এবং আপনারা অনেকেই সেই স্থানে যাবেন। Receive spiritual blessings and come back. और वहां से आत्मिक आशीषों को पाकर के लौटिएगा। আর সেই স্থান থেকে আত্মিক আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে ফিরে আসবেন। That's all came to Samuel. आइए हम लोग शामुल के पास आए। আসুন আমরা সবাই স্যামুয়েলের কাছে আসি। Saul did not have any other great expectation in his life. साउल के जीवन में उसकी कोई भी बड़ा अपेक्षा नहीं दिखाई दिया। আর শাউলের জীবনে আরো বড় কিছু তিনি আশা করছিলেন না। His father had some donkeys, asses, some donkeys. और ये साउल के पिताजी के पास कुछ गधे थे। আর শাউলের বাবার কাছে কিছু গাধা ছিল। So those some of the asses were missing, were lost. और ये चरते चरते कुछ गधे का ऐसा हुआ कि वो खो गए। আর কিছু গাধা তাদের হারিয়ে গেল। So the father, Saul's that his father Kish, he sent him to seek and search for the lost asses. और इसी के लिए साउल को उसके पिता कीश ने कहा कि जाओ खोए हुए गधों को ढूंढ लाओ। আর শাউলের পিতা কিশ শাউলকে বললেন, তুমি যাও গিয়ে এই হারিয়ে যাওয়া গাধাগুলোকে খুঁজে আনো। So that way, seeking, searching the asses, finally he came to the place where prophet Samuel was residing. और इस रीति से ये साउल अपने गधे की खोज में घूमते फिरते उस स्थान में जहां पहुंचा जहां पर भविष्यवक्ता शामुएल रहा था। আর সেইভাবে শাউল গাধাগুলোকে খুঁজতে খুঁজতে যেখানে ভাববাদী স্যামুয়েল ছিলেন সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। Neither Saul nor his father had any expectation, greater expectation about that Saul. और साउल के संबंध में आप साउल के अंदर ना ही उनके पिता के अंदर ऐसी कोई विशेष आकांक्षा या अपेक्षा था कि कुछ होगा। আর শাউলের পিতার মধ্যে বা শাউলের মধ্যে এরকম বিশেষ কোনো আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা ছিল না। But see God's great expectation about that Saul to make him the first king in Israel. लेकिन परमेश्वर देखो साउल के संबंध में इस प्रकार एक चिंता रखता है कि उसे इज़राइल का पहला राजा बनाए। আর দেখুন ঈশ্বর শাউলের সম্বন্ধে এই চিন্তা করেছিলেন যে তাকে তিনি প্রথম ইসরায়েলের রাজা করবেন। So that way he came to that prophet Samuel. और इस रीति से वो भविष्यवक्ता शामुएल के पास साउल आता है। আর সেইভাবে তিনি ভাববাদী স্যামুয়েলের কাছে এলেন। So in 1 Samuel 10th chapter, in verse 6 it is written, पहला शामुएल अध्याय 10 वचन 6 में ऐसा लिखा है। আর প্রথম স্যামুয়েল 10 অধ্যায় 6 পদে লেখা আছে, the spirit of the Lord came upon him and he was turned into another man. और परमेश्वर की आत्मा जब साउल के ऊपर उतरा वो और ही मनुष्य करके बदल गया। আর ঈশ্বর আত্মা যখন শাউলের উপর নেমে এলো তিনি অন্য মানুষ হয়ে বদলে গেলেন। In verse 9 it was so that when he had turned his back to go from Samuel,
God gave him another heart. और 9 वचन में जो ही उसने शामुल के पास से जाने को पीठ फेरी त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया। আর যখন তিনি শৌল স্যামুয়েলের থেকে ফিরে যাচ্ছেন সেই সময় ঈশ্বর তার মনকে পরিবর্তন করলেন। So in verse 6, he was turned into another man. 6 वचन में वो एक और ही मनुष्य करके बदल गया। 6 পরে তিনি আরেকজন মানুষ রূপে বদলে গেলেন। He was turned into another person. और एक वो दूसरा ही मनुष्य करके बदल गया। আরেকটি ব্যক্তি রূপে বদলে গেলেন। Verse 9, God gave him another heart. और 9 वचन में परमेश्वर ने उसको एक नया मन दिया। আর 9 পদে ঈশ্বর তাকে আরেকটি হৃদয় বা মন দিলেন। A royal heart God gave to him. एक राजकीय हृदय साउल को दिया गया। রাজার হৃদয় ঈশ্বর তাকে দিলেন। Earlier he had a doby heart. और पहले जो है उसका एक धोबी का हृदय था। তার পূর্বে তার একটি ধোপার সেই হৃদয় ছিল। Laundryman. एक धोबा या एक धोबी का हृदय था। একটি ধোপার সেই হৃদয় তার মধ্যে ছিল। Because in Tamil Nadu only dobbies are keeping the asses. क्योंकि तमिलनाडु में केवल धोबी लोग ही गधे को रखते हैं। কারণ তামিলনাড়ুতে শুধু ধোপারাই এই গাধাকে রাখে। They will put all the dirty clothes upon the back of the ass, will take it to the riverside and wash it and will bring it. क्योंकि धोबी लोग ही सारे गंदे कपड़े को गधे के ऊपर रख करके नदी में जाते हैं, वहां पर कपड़े को धो करके वापस उस गधे के साथ लौटते हैं। আর সেই ধোপারা কি করে তাদের নোংরা কাপড়গুলো সেই গাধার উপরে রাখে এবং তাকে নিয়ে নদীর ধারে যায়, কাপড় কাচার পরে আবার সেগুলো গাধার পিঠে চড়ি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। So initially that Saul was having a dobby heart. Now he got another heart, a royal heart. इसी कारण से साउल जो गधे के पीछे जाता था, गधे को रखता था, पहले तो उसके पास एक धोबा का सा हृदय था या धोबी का हृदय था, कि तो अभी अभिषेक के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन को या उसके मन को ऐसे बदल दिया कि वो राजकीय मन वाला व्यक्ति हो गया। আর প্রথমে তো শৌলের মধ্যে তারা সেই গাধাকে পালন করত, তার মধ্যে সেই ধোপার সেই হৃদয় ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তার মনকে রাজার মন রূপে বদলে দিলেন। So dear boys and girls, you should get another heart. You should become another person, a better person, a royal person. इसी के लिए प्रिय भाई और बहनें, लड़के लड़कियां, आप लोग एक नया मनुष्य करके बदल जाना चाहिए। आपको एक नया हृदय मिलना चाहिए, एक राज के हृदय को आप प्राप्त करना चाहिए। সেই জন্য ঈশ্বরের প্রিয় ভাই বোনরা আপনাদের মনকে বদলাতে হবে, আপনাদের মনে সেই রাজার সেই মন পেতে হবে। So annual youth camp is fast approaching, and those who are going, please come back as another person with another heart, a better heart. हमारा वार्षिक युवाओं का शिविर बहुत ही शीघ्र होने जा रहा है। जाने वाले सारे जवान लोग वहां पर जाकर के एक और ही मनुष्य बन के एक उत्तम हृदय को प्राप्त करके वहां से लौटना चाहिए। আমাদের বাৎসরিক যুবা শিবির শীঘ্রই শুরু হবে এবং সেই শিবিরে গিয়ে সমস্ত যুবক যুবতী তারা একটি নূতন মনকে, নূতন হৃদয়কে প্রাপ্ত করে তারা আসবেন। So our topic for meditation, well pleasing to God. और आज हमारे ध्यान का जो शीर्षक है, परमेश्वर को अति प्रसन्न करना। আর আমাদের আজকে ধ্যানের যে বিষয় হচ্ছে আমরা ঈশ্বরকে খুবই ভালোভাবে প্রসন্ন করব। How to be well pleasing to God? कैसे हम परमेश्वर को अत्यधिक प्रसन्न कर सकते हैं? কিভাবে আমরা ঈশ্বরকে খুব ভালোভাবে প্রসন্ন করতে পারি। So there is a great difference between pleasing God and becoming well pleasing to God. और परमेश्वर को प्रसन्न करना और बहुत ही अधिक और भली भांति प्रसन्न करने में भिन्नता है। আর ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা এবং তাকে খুব ভালোভাবে প্রসন্ন করার মধ্যে তফাৎ আছে। So there is a great difference between beloved to God and greatly beloved to God. और परमेश्वर का प्रिय होना और परमेश्वर का अति प्रिय होना, इन दोनों में भी फर्क है। আর সেইভাবে ঈশ্বরের প্রিয় হওয়া এবং ঈশ্বরের অতি প্রিয় হওয়ার মধ্যেও তফাৎ আছে। Just make a note of it. In Daniel chapter 9 and 10, we read about Gabriel, that angel Gabriel giving a good testimony about Daniel. और आप इस बात को लिख करके रख लीजिए, दानियल की किताब के अध्याय 9 और 10 वचन में स्वर्गदूत दानियल के संबंध में इस प्रकार एक अच्छी गवाही देता है। আর আমরা দেখি দানিয়েল 9 অধ্যায় 10 পদে আমাদের স্বর্গদূত গাব্রিয়েল দানিয়েলের সম্বন্ধে সে উত্তম সাক্ষ্য তিনি দিচ্ছেন। In Daniel 9:23, we read how that Gabriel angel was saying about Daniel, thou art greatly beloved.
और दानियल की किताब 9 अध्याय के 23 वचन में गब्रियल स्वर्गदूत आकर के दानियल के विषय में इस प्रकार कहता है कि तू अति प्रिय ठहरा है। আর দানিয়েল 9 অধ্যায় 23 পদে সেই গাব্রিয়েল দূত এসে তিনি তাকে বলছেন কেননা তুমি অতিশয় প্রীতিপাত্র। In Daniel 10:11 also, दानियल की किताब अध्याय 10 वचन 11 में भी আর দানিয়েল 10:11 আমরা দেখি that angel said unto him, O Daniel, a man greatly beloved. और वहां पर स्वर्गदूत आकर के इस प्रकार कहता है, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। আর সেই স্থানে স্বর্গদূত এসে বলছেন হে মহাপ্রীতি পাত্র দানিয়েল। In verse 19 also, 19वें वचन में भी 19 পদেও and that angel said, O man greatly beloved. और वहां पर वो कहता है अति प्रिय पुरुष। আর সেখানে তিনি বলছেন হে মহাপ্রীতি পাত্র। Read verse 19. Daniel 10 verse 19. दानियल की किताब अध्याय 10 वचन 19 पढ़ेंगे। দানিয়েল 10 অধ্যায় 19 পড়ুন। And said, O man greatly beloved, fear not, peace be unto thee, be strong, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. আর তিনি কহিলেন হে মহাপ্রীতিপাত্র ভয় করিও না তোমার শান্তি হোক সবল হও তিনি তোমার সহিত আলাপ করিলে আমি সবল হইলাম আর বলিলাম আমার প্রভু বলুন কেননা আপনি আমাকে সবল করিয়াছেন। और उसने कहा, ए अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, तो दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु अब कर, क्योंकि तूने मेरे हियाव बंधाया है। Our earlier pastor P.M. Thomas, he used to say this, we should become such people in this generation. और हमारे पूर्व जो प्रधान पास्टर जी पास्टर पीएम थॉमस हुआ करते थे, वो इस प्रकार कहते थे कि हम इस युग में, इस पीढ़ी में, इस वचन में जैसा लिखा है वैसे एक व्यक्ति होकर के दिखाई देना चाहिए। আমাদের পূর্বে প্রধান পালক পিএম থমাস তিনি এই কথা বলতেন যে আমরাও যেন এই যুগে এই রকম মহাপ্রীতির পাত্র আমরা হই। So verse 19, O man greatly beloved. और 19 वचन में लिखा है हे अति प्रिय पुरुष। আর 19 পদে লেখা আছে হে মহাপ্রীতি পাত্র Fear not, मत डर, ভয় করিও না। do not fear. मत डर, ভয় করো না। Peace be unto thee. और तुझे शांति मिले, তোমার শান্তি হোক Be strong. दृढ़ हो আর সবল হও। Yeah, be strong. और हाँ हिया बांध। See, this, সাহস করো, সবল হও। these are all the encouraging words heaven is speaking to those who are greatly beloved to God. और ये सारी स्वर्गीय वो वाणी है जो परमेश्वर के अति प्रिय है, उनसे परमेश्वर ये सब कहता है। আর এই সকল স্বর্গীয় বাণী যারা ঈশ্বরের অতি প্রিয় তাদেরকে তিনি বলছেন। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, প্রিয় ভাই ও বোন, in this generation we should become such greatly beloved people to God. इस पीढ़ी में हम परमेश्वर के इस रीति से अति प्रिय पुरुष होकर के बदल जाना चाहिए। আর এই সময় বা এই বংশের মধ্যে আমরা যেন ঈশ্বরের অতি প্রিয় ব্যক্তি রূপে বদলে যাই। Just being beloved to God is that is one standard. Becoming greatly beloved to God is a higher standard. परमेश्वर के लिए प्रिय होना एक दर्जा है, किंतु परमेश्वर के लिए अति प्रिय होना एक दूसरा ही दर्जा है। আর ঈশ্বরের জন্য প্রিয় হওয়া একটা অবস্থা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য অতিশয় প্রীতিপাত্র আরেকটি অবস্থা। So I will briefly explain how we can become greatly beloved to God. और मैं इसको विस्तार से बता करके दूंगा कि कैसे हम परमेश्वर के अति प्रिय पात्र बन सकते हैं। আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ করে আপনাকে বলবো। And I will briefly explain how we can be well pleasing to God. और हम कैसे परमेश्वर को अति प्रसन्न रीति से प्रसन्न कर सकते हैं। আর কিভাবে আমরা ঈশ্বরকে তার অতিশয় প্রীতি পাত্র রূপে তাকে প্রসন্ন করতে পারি। So first you see in verse 19, to greatly beloved people, God's people, God is saying, fear not, do not fear. और सबसे पहले दानियल की किताब 10 अध्याय 19 वचन में जो परमेश्वर के अति प्रिय पुरुष है, उनसे परमेश्वर कहता है मत डर, भय ना कर। আর দানিয়েল 10 অধ্যায় 19 পদে সে ঈশ্বর তিনি বলছেন হে মহাপ্রীতি পাত্র ভয় করো না। You may be having some fear in your heart. आपके हृदय में शायद किसी ना किसी प्रकार का भय होगा, হতে পারে আপনার হৃদয়ে কোন রকম ভয় আছে, But you exercise to become greatly beloved to God. किंतु आप इस बात का अभ्यास करें, कोशिश करें कि ईश्वर के अति प्रिय पात्र बन जाएं। কিন্তু আপনি এই বিষয়ে চেষ্টা করুন যেন ঈশ্বরের অতিশয় প্রীতির পাত্র আপনি হতে পারেন। Then God is saying, do not fear. तब परमेश्वर आपसे कहेगा मत डर।
তখন ঈশ্বর আপনাকে বলবেন ভয় করো না। Then he is saying, peace be unto thee. और उस समय में परमेश्वर कहेगा तुझे शांति मिले। আর সেই সময় ঈশ্বর আপনাকে বলবেন তোমার শান্তি হোক। You may not be having peace in your heart. आपके हृदय में शायद शांति ना हो, হতে পারে আপনার হৃদয়ে শান্তি নেই, Maybe having no peace of mind. शायद आपके मन में शांति ना हो, হতে পারে আপনার মনে কোনো শান্তি নেই। But God has brought you to this convention. किंतु परमेश्वर ने देखो आपको ये सम्मेलन में लेकर आया है। কিন্তু দেখুন ঈশ্বর আপনাকে এই সম্মেলনে এনেছেন। God wants to make you a person greatly beloved to God. किंतु और परमेश्वर आपको परमेश्वर के अति प्रिय पात्र करके बदलना चाहता है। ঈশ্বর আপনাকে ঈশ্বরের অতিশয় প্রিয় পাত্র রূপে বদলাতে চান। And God wants to impart all these blessings to you. और ये सारी आशीषें भी परमेश्वर आपको देना चाहता है। আর এই সকল আশীর্বাদও প্রভু আপনাকে দিতে চান। He is saying, fear not. वो कहता है मत डर, তিনি বলছেন ভয় করো না। Saying, peace be unto thee. और वो कहता है तुझे शांति मिले। আরো বলছেন তোমার শান্তি হোক। Jesus said, my peace I give unto you. यीशु ने मसीह ने कहा मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। আর প্রভু যিশু বলছেন আমার শান্তি আমি তোমাদের দান করি। Not like the peace which the world is giving. संसार देने वाली शांति नहीं, জগতে যে শান্তি দেয় তা নয়। And Jesus said, my peace, John 14:27, my peace I give unto you. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27 में यीशु कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। জন 14:27 পদে প্রভু বলছেন যে আমার শান্তি তোমাদের দান করি। In John 14:27, peace I leave with you, my peace I give unto you. और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 27 वचन में मेरी शांति में मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। আর জন সুসমাচার 14:27 পদে প্রভু যিশু তিনি বলছেন যে শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি। Not as the world giveth, give I unto you, but जैसे my peace I give unto you. जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। আর জগৎ যে রূপ দান করে আমি সেই রূপ দান করি না, আমি আমার শান্তি তোমাদেরকে দান করিতেছি। Therefore, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. इसी कारण से तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। আর সেই জন্য তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক, ভীত হয়ো না। So Jesus is saying to you, let not your heart be troubled. और यीशु मसीह आपसे कहता है तेरा मन ना घबराए। আর প্রভু যিশু আপনাকে বলছেন যে আপনার হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক। Also, in Daniel 10:19, that angel was saying, be strong. Yeah, be strong. और दानियल की किताब 10वें अध्याय के 19 वचन में वो स्वर्गदूत दानियल को यह भी कहता है दृढ़ हो जा और हिया बांध ले। আর দানিয়েল 10:19 তিনি বলছেন যে তুমি সবল হও, সবল হও। You may be weak. आप दुर्बल होंगे, আপনি দুর্বল হতে পারেন, You may be weak in your body. आपके शारीरिक दशा में दुर्बल होंगे, আপনার দেহে শরীরে আপনি দুর্বল হতে পারেন। Maybe because of sickness, you may be weak in your body. या फिर आपके शरीर में रहने वाली बीमारी के कारण आप दुर्बल हो गए होंगे। আপনার দেহে যে রোগ আছে তার কারণে আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। You may be weak in faith. और आप विश्वास में दुर्बल हो सकते हो, আপনি বিশ্বাসে দুর্বল হতে পারেন। You may be a very weak person. और आप बहुत ही दुर्बल व्यक्ति हो सकते हो। আপনি খুব দুর্বল ব্যক্তি হতে পারেন। But only one thing we should exercise to become greatly beloved to God. एक ही बात को हमारे इन दिनों में जीवन में अभ्यास करना है कि किसी भी रीति से ईश्वर के अति प्रिय पुरुष बन जाएं। আমাদের জীবনে এই দিনে একটাই চেষ্টা থাকবে কিভাবে আমি ঈশ্বরের অতি প্রিয় পাত্র হব। So, the word of God is, written word of God is called Logos. और परमेश्वर का लिखित वचन जो है वो लोगोस करके कहा जाता है। আর ঈশ্বরের যে লিখিত বাক্য তাকে লোগোস বলা হয়। But the inspired word of God is called Rhema. और जो परमेश्वर का प्रेरणादायक वचन है या प्रेरणा से मिला हुआ वचन है उसे रहमा करके कहा जाता है। আর ঈশ্বরের যে বাক্য আমাদেরকে প্রেরণা দেয় তাকে রেমাউন্ট বলা হয়। Spoken word of God is called Rhema. और परमेश्वर का वो वचन जो परमेश्वर ने कहा है उसे रेमा करके कहा जाता আর है। ঈশ্বর যে বাক্য বলেছেন সেই বাক্যকে রেমা বলা হয়। So God is speaking to us from Daniel 10:19. परमेश्वर हमसे दानियल की किताब अध्याय 10 वचन 19 से बात कर रहा है। আর দানিয়েলের পুস্তক 10:19 পদ থেকে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। Let these logos become Rhema in your life. और वो लोगोस आपके जीवन में रेमा बन जाने के लिए। আর এই লোগো যেন আপনার জীবনে রেমা হয়ে ওঠে। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, আর প্রিয় ভাই ও বোনেরা, God has given us this convention. परमेश्वर ने हमें ये सम्मेलन दिया।
ঈশ্বর আমাদের এই সম্মেলন দিয়েছেন to make us greatly beloved to Him, ताकि हम परमेश्वर के अति प्रिय बन जाएं, যেন আমরা ঈশ্বরের কাছে তার অতিশয় প্রীতি পাত্র হই, to take away all fear from your heart and mind, और हमारे जीवन से सारे डर भय को मन आत्मा से निकाल डालने के निमित्त, আমাদের হৃদয় থেকে সকল ভয়কে বার করে দেবার জন্য, to impart the peace of God in your heart and mind, और आपके हृदय में आपके मन में ईश्वरीय शांति को प्रदान करने के निमित्त, আপনার হৃদয় ও মনে ঈশ্বরের শান্তিকে দেবার জন্য, to make you strong physically and spiritually, आपको आत्मिक दशा में शारीरिक रीति में बलवंत करने के हेतु, আপনাকে আত্মিক শারীরিক ভাবে বলবান করার জন্য, to make you strong in faith, आपको विश्वास में बलवंत करने के लिए, বিশ্বাসে আপনাকে বলবান করার জন্য, to make you strong in the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह में आपको दृढ़ करने के लिए, बलवंत करने के लिए, আর ঈশ্বর অনুগ্রহকে আপনাকে দৃঢ় ও বলবান করার জন্য, to make you strong in the Lord and in the power of His might. परमेश्वर में और उसके सामर्थ में आपको बलवंत करने के लिए। ঈশ্বরেতে এবং ঈশ্বরের শক্তিতে আপনাকে বলবান করার জন্য। Now let us see why we should be well pleasing to God. क्यों हम परमेश्वर को अति प्रिय प्रसन्न करना है, इस बात को हम लोग ध्यान करेंगे। আর এখন আমরা দেখব কেন আমাদের ঈশ্বরের কাছে আমরা অতিশয় প্রীতির পাত্র হব। In 1 Corinthians 10 verse 1 to 5 there is a passage mentioned about the wilderness experience of the Israelites. और पहला कोरिन्थी 10वें अध्याय 1 से लेकर के 5 वचन को पढ़ने के समय में इस्राएली लोग जब जंगल की यात्रा किए उसके बारे में एक अनुभूति वहां पर लिखा हुआ है। আর প্রথম করিন্থীয় 10 অধ্যায় প্রথম থেকে 5 পদ অবধি আমরা দেখি যে ইসরায়েল জাতির সেই প্রান্তরে যাত্রার অনুভব সম্বন্ধে লেখা আছে। We know that story how God delivered them from that iron furnace, from that bondage and captivity of Egypt and brought them out. और हम इस कहानी को भली भांति जानते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने इस्राएल के संतान को उस आग की भट्टी स्वरूप गुलामी के हालातों से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल करके लेकर के आया। আপনারা সবাই এই বিষয়ে জানেন যে কিভাবে ঈশ্বর ইসরায়েল জাতিকে সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সেই কষ্টের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে এসেছিলেন। Make a note of this passage, 1 Corinthians 10 verse 1 to 5. आप इस वचनों के भाग को नोट करके लिख लीजिए। पहला कोरिन्थी अध्याय 10 1 से लेकर के 5 तक के वचन। আর প্রথম করিন্থীয় 10 অধ্যায় 1 থেকে 5 পদ আপনারা লিখে নিন। We should not be ignorant of all these things. इन सारी बातों से हम अज्ञान ना रहे। এই সকল বিষয় থেকে যেন আমরা না জেনে না থাকি। So all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. और हमारे सारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। আর আমাদের পূর্ব পিতারা সবাই মেঘের নিচে ছিলেন এবং সমুদ্রকে পেরিয়ে গেছিলেন। And they were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. और वे सब ने बादल में समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। আর সবাই তারা সেই মেঘে ও সমুদ্রে মৌসির বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন। And they did all eat the same spiritual food. और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। সকলে একই আত্মিক ভোগ্য ভোজন করেছিলেন। They all did drink the same spiritual drink. और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। সবাই একই আত্মিক পেয় পান করেছিলেন। They drank of that spiritual rock that followed them. क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। এবং তারা সেই আত্মিক শৈল থেকে পান করত যা তাদের পশ্চাৎ আসছিল। That rock was Christ. और वो चट्टान मसीह है, আর मसीह সেই था। শৈল খ্রিস্ট। So they did not have that revelation in the Old Testament that rock was Christ. और पुरातन नियम में जब लोग इस जंगल में जा रहे थे उन्हें ये प्रकाशन नहीं था कि जिस चट्टान से पी रहे हैं वो मसीह है। আর পুরাতন নিয়মে তারা যখন যাচ্ছিল তাদের এই প্রকাশ ছিল না যে সেই শৈল খ্রিস্ট বলে। But in the New Testament, Apostle Paul very clearly saying that rock was Messiah, Jesus Christ. लेकिन नए नियम में संत पौलुस इस बात को बहुत ही सुंदर रीति से प्रकटीकरण करते हुए देता है कि वो चट्टान मसीहा है। কিন্তু নতুন নিয়মে সাধু পৌল খুব পরিষ্কার ভাবে এই কথা প্রকাশ করে দিচ্ছেন যে সেই শৈল হচ্ছেন আমাদের যিশু খ্রিস্ট। So Jesus was going along with them even in the wilderness journey. और प्रभु यीशु मसीह आप उनके जंगल के यात्रा में उनके साथ साथ चलता था। আর প্রভু যিশু নিজেই তাদের প্রান্তরে যাত্রায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। God was supplying all their needs. और परमेश्वर उनके सारी जरूरतों को भी दे रहा था। আর ঈশ্বর তাদের আবশ্যকতাকেও পূর্ণ করছিলেন। We know that story. Every morning, manna, the Lord was raining manna
हम इस कहानी को भली भांति जानते कि हर एक दिन सुबह परमेश्वर मन्ना को बरसाता था। আমরা সবাই এই বিষয়ে জানি যে প্রতিদিন প্রভাতে ঈশ্বর সেই মান্নার বর্ষণ করতেন and told Moses to smite the rock and water gushed out. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू चट्टान को मार, और जब उसने मारा तो चट्टान से पानी फूट निकला। আর ঈশ্বর মোশিকে বললেন তুমি শৈলে আঘাত করো, আঘাত করার পরে তার থেকে জল বেরিয়ে এলো। And sometimes God gave quails also. और कई बार परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए बटेरे भी दिए। Quails. আর ঈশ্বর অনেক সময় তাদেরকে খাবার জন্য সে পাখিও দিয়েছিলেন। So that way God was going along with them in the pillar of cloud and pillar of fire. Day and night God was going with them. और परमेश्वर इस रीति से दिनों रात उनके साथ साथ चलता था। तो रात के समय तो वो आग का खंबा बन के, दिन में वो बादल का खंबा बन के उनके साथ हो लिया था। আর সেইভাবে ঈশ্বর তাদের সঙ্গে দিন রাত তিনি চলতেন। দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ রূপে, রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ রূপে তাদের সঙ্গে চলতেন। This is what God is doing to us also. ऐसे ही बात परमेश्वर हमारे साथ भी करता है। আর এই বিষয়ে প্রভু আমাদের সঙ্গে করেন। The invisible hand of God is with us, supplying all our needs. अदृश्य परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहते हुए हमारी सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। ঈশ্বরের অদৃশ্য হাত আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সকল আবশ্যকতাকে পূর্ণ করে। But that verse 5 is the very sad verse. किंतु अगला वचन, 5वां वचन बहुत ही दुखित वचन है। 5 যে পদ তা খুবই দুঃখের পদ। Read verse 5. 5 वचन पढ़ेंगे। 5 পদ পড়ুন। But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রীত হন নাই, ফলত তাহারা প্রান্তরে নিপাতিত হইলেন। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। That's a very sad verse, but a great truth. और ये वचन जो है वो बहुत ही दुखित वचन है, किंतु बहुत ही गहरी सच्चाई यहाँ है। আর এই যে বাক্য তা খুব গভীর দুঃখের বিষয় কিন্তু সত্য। They enjoyed all the blessings in the wilderness. मरुभूमि में, जंगल के रास्ते में सारे आशीषों को उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त किया। আর প্রান্তরে সকল আশীর্বাদ তার ঈশ্বরের থেকে পেল। And the Lord was carrying them like a man carrying a child. जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को उठा ले चलता है, वैसे ही परमेश्वर इन्हें जंगल में उठाए ले चला। আর যেভাবে এক ব্যক্তি তার সন্তানকে তার কোলে নিয়ে চালায়, সেইভাবে ঈশ্বর তাদেরকে চালিয়েছিলেন। And in Deuteronomy 32 it is mentioned. और व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय में इसका उल्लेख है। আর দ্বিতীয় বিবরণী 32 অধ্যায় তার উল্লেখ করা আছে। In Deuteronomy 32 verse 10, he found him in a desert land and in a waste howling wilderness. He led him about, he instructed him, he kept him as the apple of his eye. 10 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चू और रहकर उसकी रक्षा की और उसकी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधी रखी। তিনি তাহাকে পাইলেন প্রান্তর দেশে পশু গর্জনময় ঘোর মরুভূমিতে। তিনি তাহাকে বেষ্টন করিলেন, তাহার তত্ত্ব লইলেন, নয়ন তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন। In verse 11, as an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. So the Lord alone did lead him, and there was no strange God with him. और 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। ঈগল যেমন আপন বাসা জাগাইয়া তুলে, আপন শাবকগণের উপরে পাখা দোলায়, পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিওকে তুলে, পালকের উপরে তাহাদিওকে বহন করে, তদ্রূপ সদাপ্রভু একাকী তাহাকে লইয়া গেলেন। তাহার সহিত কোনো বিজাতীয় দেবতা ছিল So the না। Lord was supplying all their needs. परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था। আর ঈশ্বর তাদের সকল আবশ্যকতাকে পূর্ণ করছিলেন। In a very sumptuous way, God was supplying all their needs. और बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर की सारी जरूरतों को दे रहा था। প্রভু আশ্চর্যভাবে তাদের সকল আবশ্যকতাকে পূর্ণ করছিলেন। All these things are not a story, but a real history. ये सारी बातें जो एक कहानी कथा नहीं, ये एक इतिहास है। এই সকল বিষয় কোনো গল্প নয়, একটি ইতিহাস। In Deuteronomy 32:13, he made him ride on the high places of the earth, that he might eat the increase of the fields, and he made him to suck honey out of the rock and oil out of the flinty rock. व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 13 में उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार करवाया और उसको खेतों की उपज खिलाई
और उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमकी चट्टान में से तेल चुसाया। আর দ্বিতীয় বিবরণ 32:13 আমরা দেখি তিনি পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া তাহাকে আরোহণ করাইলেন, সে ক্ষেত্রে শস্য ভোজন করিল, তিনি তাকে পাষাণ হইতে মধু পান করাইলেন, চকমকি প্রস্তর শৈল হইতে তৈল দিলেন। See verse 14, butter of kine and milk of sheep with fat of lambs and rams of the breed of Bashan and goats with the fat of kidneys of wheat. And thou didst drink the pure blood of the grape. और 14 वचन इस प्रकार लिखा है, गायों का दही, भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े और गेहूं के उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु भी पिया करता था। আর তিনি গরুর নবনীত, মেষির দুগ্ধ, মেষ শাবকের মেদ সহ বাসান দেশজাত মেষ ও ছাগ এবং উত্তম গমের সার তাহাকে দিলেন। তুমি all দ্রাক্ষার these- রক্ত তুমি দ্রাক্ষার রক্ত দ্রাক্ষারস পান করিলে। All these are the supplies of God to God's people in the wilderness. मरुभूमि में परमेश्वर के लोगों के लिए ये परमेश्वर की ओर से उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्णता है। আর সেইভাবে ঈশ্বর সেই মরুভূমিতে তার লোকেদেরকে এই সকল কিছু প্রদান করলেন। We should not think only manna and water. हम केवल ऐसा ना सोचे कि केवल मरुभूमि में उनको केवल पानी और मन्ना ही केवल मिला। আমরা যেন শুধু এইভাবে না ভাবি যে সেই মরুভূমিতে শুধু মান্না আর জল। In addition to that, all these things God supplied to them. इसके अतिरिक्त ये सारी बातें भी परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया। আর সাথে সাথে এই সকল বিষয় ঈশ্বর তাদেরকে দিলেন। But they were not thankful to the Lord. किंतु इन सारी बातों के मिलने के बावजूद भी वे ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार नहीं रहे। কিন্তু এই সকল কিছু পাবার পরেও তার ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলো না। That is why the apostle is saying, with many of them God was not well pleased. इसी कारण से संत पौलुस इस प्रकार कहता है, उनमें से बहुत और से परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ। আর সেই জন্য সাধু পৌল এইভাবে বলছেন যে তাদের অনেকের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হননি। With many of them, God was only true. In that generation, only Joshua and Caleb entered Canaan. उस समय जो लोग मिस्र से बाहर निकले थे, उन भारी भीड़ के मध्य से केवल 2 ही जन, जो यहोशू और कालेब है, केवल कनान में प्रवेश किए। আর মিশর থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে শুধু যহোশু ও কালেব তারা কনানে প্রবেশ করলো। And the younger generations also, children and those who were born in the wilderness, all they entered Canaan. और उसकी अगली पीढ़ी जो मरुभूमि में जन्म लिए थे, वो पीढ़ी भी इनके साथ उस कनान में प्रवेश किए। এবং তাদের পরে বংশে যারা জন্মেছিল তারা তাদের বাদ সন্তানেরা কনানে প্রবেশ করলো। So, dear children of God, the necessity, I am pointing out the necessity why we should be well pleasing to God. और ये सारी बातें जो परमेश्वर हमें देता है, इन सारी बातों से हम परमेश्वर को अति प्रसन्न करते हुए दिखाई देना चाहिए, इसकी मुख्यता मैं आपको बता रहा हूँ। আর ঈশ্বর যে বিষয় আমাদেরকে দেন সেই সকল বিষয়ের জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রতি অতিশয় ঈশ্বরের প্রসন্নযোগ্য কাজ আমরা করব এবং সেটা কেন করব সেই বিষয়ে আমি বলছি। Yes, as in that 1 Corinthians 10 verse 5, with many of them God was not well pleased. It is not mentioned as not pleased, but not well pleased. और 1 कोरिन्थी 10वें अध्याय के 5 वचन को पढ़कर के देखने के समय में परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, ऐसा नहीं, अति प्रसन्न ना हुआ करके हम समझना है। আর আমরা 5 পদে দেখি যে ঈশ্বর তাদের প্রতি যে শুধু প্রীত হন নাই তা নয়, তাদের প্রতি একেবারেই প্রীত হন নাই। So they were overthrown in the wilderness. और इसी कारण से वे मरुभूमि में ही ढेर हो गए। আর সেই জন্য তাদেরকে সেই প্রান্তরেই তারা মারা গেল। As we heard in the first day, we should not perish in the way. और जिस प्रकार हमने पहले संध्याकालीन समय में इस बात को सुना, हम मार्ग में नाश नहीं होना चाहिए। আর যেভাবে প্রথম দিনের সভায় আমরা শুনেছিলাম যেন পথে আমরা বিনষ্ট না হই। We should reach our heavenly Canaan safely. हम लोग सुरक्षित स्वर्गीय कनान में पहुंच जाना चाहिए। আমরা সুরক্ষিতভাবে স্বর্গীয় কানানে পৌঁছবো। For the Israelites, earthly Canaan flowing with milk and honey was promised. और इस्राएलियों के लिए एक संसार में दिखाई देने वाले उस कनान में जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वहां पर उन्हें पहुंचाया। আর ইসরায়েল জাতিকে সেই জগতে দুগ্ধ মধু প্রবাহী দেশ সেই কানানে তাদের পৌঁছেছিলেন। But for us, heavenly Canaan
is promised. किंतु हमारे लिए स्वर्गीय कनान प्रतिज्ञा में बोला गया है। কিন্তু আমাদের জন্য স্বর্গীয় কানানের প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। What is heavenly Canaan? ये स्वर्गीय कनान क्या? এই স্বর্গীয় কানান কি? That is, the Bible is saying about the holy city, New Jerusalem and Zion. और धर्मशास्त्र उसके बारे में वो पवित्र नगरी नया यरूशलेम और सियोन करके उल्लेख करता है। আর সেই সম্বন্ধে বাইবেল বলে তা ঈশ্বরের নগরী নূতন জেরুজালেম ও সিয়ন। We should reach the harbor safely. और हम लोग उस किनारे उस बंदरगाह में हम लोग सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए। আমরা সেই বন্দরে সুরক্ষিতভাবে পৌঁছাবো। Because storms and tempests may come on the way. क्योंकि इस यात्रा में अनेक आंधी तूफान आएगा। আর এই যাত্রা পথে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা আসবে। Christian life is like doing business in great waters. और मसीह जीवन एक इस प्रकार का जीवन है जो बड़े समुद्र के मध्य में एक व्यापार करते हुए दिखाई देना। আর খ্রিস্ট জীবন এমন জীবন যে মহাসমুদ্রের মধ্যে ব্যবসা করার সেই In বিষয়। Psalms 107, we read about, from verse 23 onwards, we read about those who are doing business in great waters. और हम लोग भजन संगीता 107 के 23 वचन के नीचे के वचनों को पढ़ने के समय में वे सागरों महासागरों में व्यापार करते हैं। আর আমরা সেই গীত সংহিতা 107 23 পর থেকে পড়লে আমরা দেখব তারা সাগর ও মহাসাগরে তারা ব্যবসা করছিল। They go down to the sea in ships and doing business in great waters. जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं। তারা জাহাজে করে সে মহাসাগরে গিয়ে সেখানে তারা ব্যবসা করছিল। In verse 25, God is commanding, and then stormy wind rising and lifting up the waves thereof. और 25 वचन को पढ़ते समय में वो आज्ञा देता है, तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। আর তিনি আজ্ঞা দ্বারা প্রচন্ড বায়ু উত্থাপন করেন, জলের তরঙ্গমালা উঠান। And their soul is melted because of trouble. और उनके समस्या को देख करके उनका जी में जी नहीं रहता। আর তাদের সমস্যা দেখে তাদের জীবন গলে গেল। They reel to and fro like a drunken man. और एक शराबी व्यक्ति के समान वो इधर उधर लड़खड़ाते रहते हैं। একজন মত্তের ন্যায় সে এদিকে ওদিকে দুলতে লাগলো। But when they cry unto the Lord in their trouble, God is bringing them out of their किंतु distresses. जब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं तब उसकी सकेती से उसको निकालता है। আর সংকটে যখন তারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করে ঈশ্বর সেই কষ্ট থেকে তাদের মুক্ত করেন। So he maketh the storm a calm, और वो आंधी को थाम देता है। আর সেই ঝটিকা তিনি প্রশমিত করেন। and now the waves are still. तरंगे बैठ जाती हैं আর সকল তরঙ্গ শান্ত হয়। They are glad because they are now quiet. और तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं। তখন তারা আনন্দ করে কেননা শান্তি হইল। So he bringeth them unto their desired haven or harbor. और वो उनको अपने मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता আর है। তিনি তাহাদিওকে তাহাদের অভিষ্ট পোতাশ্রয়ে লইয়া যান। So dear children of God, God will bring us safely to our desired, what we desired harbor, to that holy city, New Jerusalem and Zion. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमें अपने उस बंदरगाह में जो हमारा पवित्र नगरी ने यरूशलेम और सियोन है हमें निश्चय सुरक्षित पहुंचाएगा। ঈশ্বর প্রিয় লোকেরা, আমাদের ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের সেই নির্দিষ্ট পোতাশ্রয় সেই পবিত্র নগরী সিয়ন ও জেরুজালেমে আমাদের পৌঁছাবেন। Now let us come to the doctrinal point, how we can be well pleasing to God. और आइए वर्तमान हम लोग सिद्धांत और उपदेश के उन भागों को देखें जिस रीति से हम परमेश्वर को अति प्रसन्न कर सकते हैं। এখন আমরা উপদেশের সেই বিষয়কে দেখব যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে অতি প্রসন্ন করতে পারবো। In Matthew 3, 16 and 17, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3, 16, 17 वचन में মতি সুসমাচার 3 অধ্যায় 16 17 পদ। in Matthew 3, 16 and 17, Jesus went to river Jordan and took baptism in the hands of John the Baptist. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3, 16, 17 वचन को देखने से यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के हाथ से लेने के निमित्त यरदन नदी को गया। আর আমরা দেখি মতি 3 অধ্যায় 16 17 পদে প্রভু যিশু বাপ্তিস্ম নেবার জন্য সেই জর্দনে নামলেন। So Jesus was baptized and went up straightway out of the water. और यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लिया और जब वो पानी से बाहर निकला আর প্রভু যিশু জলবাপ্তিস্ম গ্রহণ করে জল থেকে বেরিয়ে এলেন। And the heavens were open. उस समय में देखो स्वर्ग खुल गया আর সেই সময় স্বর্গ খুলে গেল। And the Spirit of God like a dove
came and rested upon Jesus. और उस समय में परमेश्वर की आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आकर के बैठा। আর সেই সময় ঈশ্বর আত্মা কপতের ন্যায় প্রভু যিশুর উপরে এলো। Immediately there was a voice from heaven. उसी समय में आकाशवाणी हुई। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে বাণী হলো। That is the best voice which the earth ever heard. और ये वो सब सर्वोत्तम वाणी है जो पृथ्वी ने कभी सुना होगा। আর এটাই সেই সর্বোত্তম বাণী যা পৃথিবী কখনো শুনেছে। So voice of God from heaven saying, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." और स्वर्ग से पिता परमेश्वर की यह वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। আর স্বর্গ থেকে এই বাণী হলো, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতে আমি প্রীত। So here Jesus had the two experience. He took water baptism and received Holy Spirit. यहाँ पर यीशु मसीह में दो अनुभूतियों को हम देखने पाते हैं। एक, उसने पानी का बपतिस्मा लिया और दूसरा वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया। আর এখানে প্রভু যিশুর মধ্যে দুটি অনুভবকে আমরা দেখি। তিনি জলবাপ্তিস্ম নিলেন এবং পবিত্র আত্মার অভিষেককে প্রাপ্ত করলেন। We know who is Jesus from the Bible. धर्मशास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं कि यीशु कौन है। আর বাইবেলের থেকে আমরা জানতে পারি যিশু কে। And he did no sin. उसने कोई पाप नहीं किया। তিনি কোনো পাপ করেননি। In him is no sin. उसमें कोई पाप नहीं था। তার মধ্যে কোনো পাপ ছিল না। And he knew no sin. उसने कोई पाप को जाना भी नहीं। তিনি কোনো পাপ জানতেন না। Therefore, it was not necessary for Jesus to repent and take baptism. इसी कारण से वो मन फिरा के पश्चाताप करके पानी का बपतिस्मा ले, ये यीशु के लिए आवश्यक नहीं था। আর সেই কারণে প্রভু যিশুর প্রয়োজন ছিল না যে তিনি মন অনুতাপ করে জলবাপ্তিস্ম নেবেন। But for us, repentance is needed. किंतु हमारे निमित्त एक अनुताप होना, पश्चाताप होना आवश्यक है। কিন্তু আমাদের জন্য সে অনুতাপ করা প্রয়োজন। Because our first ancestors, Adam and Eve, disobeyed God. The whole mankind is under that sin of disobedience. क्योंकि हमारे पूर्व पिता आदम और हवा ने पाप किया और हम उसके वंशधर सब ने पाप किया। আর আমাদের পূর্ব পিতা আদম তিনি পাপ করলেন, তার দ্বারা সমস্ত মানুষ পাপ করলো। So all have sinned and come short of the glory of God. सब ने पाप किया और सारे लोग महिमा रहित हो गए। আর সবাই পাপ করলো এবং ঈশ্বরের মহিমা বিহীন হলো। So human beings should repent and should take water baptism and should receive Holy Spirit. इसी कारण से मानव जाति को चाहिए कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करे और पानी का बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी पाए। আর সেই জন্য মানুষের প্রয়োজন সে অনুতাপ করুক, জলবাপ্তিস্ম নিক এবং পবিত্র আত্মার অভিষেককে প্রাপ্ত করুক। If anybody in this convention not yet saved, not yet taken baptism, best opportunity for you to be saved and to take water baptism. अगर इस सम्मेलन में आए में से कोई भी लोग अभी तक अगर मन फिराया नहीं या उद्धार की अनुभूति को पाया नहीं, तो ये आपके लिए एक उत्तम मौका है कि आप उद्धार को पाओ, पानी के बपतिस्मा को लो और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाओ। আর এই সম্মেলনের মধ্যে যদি এমন কেউ থেকে থাকেন যারা সেই জলবাপ্তিস্মকে নেননি, যারা পরিত্রাণকে পাননি, এটাই মহান সুযোগ আপনার জন্য। এই সম্মেলনে আপনি তা গ্রহণ করুন। So on the day of Pentecost, Peter was preaching to the big crowd, repent and be baptized, every one of you, for the remission of sins. Then you will receive the gift of the Holy Ghost. और पेंटिकोस के दिन में इसी प्रकार की एक बड़ी भीड़ को देख करके पतरस ने प्रचार किया और कहा कि अपने अपने पापों के लिए मन परिवर्तन करो और अपने पाप की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। আর 50 সপ্তমীর দিনে সাধু পিতর তিনি এইভাবে প্রচার করছেন যে তোমরা মন ফেরাও, তোমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করো, জলবাপ্তিস্মকে গ্রহণ করো, তবে পবিত্র আত্মার সেই দান তোমরা পাবে। So to the believers, this is not something new, but for the new souls, really this is a new truth. विश्वासियों के लिए एक नई बात नहीं होगी, लेकिन नए नए लोग जो यहाँ पर आए उनके लिए ये एक नया उपदेश है, सिद्धांत है। আর বিশ্বাসীদের জন্য এটা নতুন বিষয় নয়, কিন্তু যারা নতুন এসেছেন তাদের জন্য একটি নতুন বিষয়। Dear brother, dear sister, you should become well pleasing to God. परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, आपको परमेश्वर के अति प्रिय होकर के बदल जाना है। ঈশ্বরের প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন, আপনাকে ঈশ্বরের অতি প্রিয় রূপে বদলাতে হবে। So it's very easy to become well pleasing to God. परमेश्वर को अति प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। আর ঈশ্বরকে অতি প্রসন্ন করা খুবই সহজ। Somebody told it is like ABC, accept. আর কেউ কেউ বলছেন এটা এবিসির মতো, और আপনি कुछ लोग গ্রহণ कहते हैं করুন। तो ABC के समान है, सबसे पहले ग्रहण करना,
accept that you are a sinner. सबसे पहले इस बात को मान लेना कि मैं पापी हूँ। সবার আগে স্বীকার করবেন আমি পাপী। Believe. दूसरा बी बिलीव या विश्वास करना। আর দ্বিতীয় বি বিশ্বাস করবেন। Believe that Christ died for you. इस बात को विश्वास करें कि मसीह तेरे लिए मरा है। আর এই বিষয়ে বিশ্বাস করবেন খ্রিস্ট আপনার জন্য মরেছেন। Believe in your heart that Christ died and rose again. और इस बात को अपने हृदय में विश्वास करना कि यीशु मरा और जी भी उठा। আর এই কথা আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস করবেন প্রভু যিশু মরেছেন এবং জীবিত হয়ে উঠেছেন। And confess it with your mouth. और जो अगला विषय है वो अपने मुंह से इस बात को स्वीकार আর करना। আপনার মুখে সেই বিষয় স্বীকার করবেন। See, ABC, very easy. और देखो ABC कितना आसान है। দেখুন এবিসি কত সহজ। Accept, believe, confess, you will be saved. और आप मान लेना है, विश्वास करना है और स्वीकार करना है, आपको उद्धार मिल जाएगा। আপনি গ্রহণ করবেন, বিশ্বাস করবেন, স্বীকার করবেন। Your day of salvation is not in a very distant future, but today is the day of salvation. आपके उद्धार का दिन भविष्य काल में होने वाला कोई बात नहीं, वर्तमान ही आप उस उद्धार को पा सकते हो। আপনার সেই পরিত্রাণ ভবিষ্যতে কখনো হবে তা নয়, আজই আপনি তা পেতে পারেন। If not yet saved, today you can be saved and be filled with the joy of salvation. अगर अभी तक आप उद्धार नहीं पाए तो आज उद्धार पा लो और उस उद्धार के आनंद में परिपूर्ण हो जाओ। আপনি পরিত্রাণ না পেয়ে থাকলে আজই সেই পরিত্রাণকে প্রাপ্ত করুন, পরিত্রাণের আনন্দে আপনি মগ্ন হন। Then God the Father will be well pleased with you. तब परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है वो आप में अति प्रसन्न होगा। আর তখন আপনার স্বর্গীয় পিতা আপনার প্রতি অতি প্রসন্ন হবে। If you repent and take water baptism and receive Holy Spirit, अगर आप मन फिराओगे, पानी की बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा के दान पाओगे, আর আপনি মন ফিরিয়ে জলবাপ্তিস্ম নিলে পবিত্র আত্মার দান আপনি পাবেন। then the Father will say, "This is my beloved son, beloved daughter, in whom I am well pleased." उस समय में पिता परमेश्वर ये बोलेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। আর তখন সে পিতা ঈশ্বর তিনি বলবেন, এই আমার প্রিয় পুত্র প্রিয় কন্যা, তাতে আমি অতি প্রসন্ন। Now we go to second point. By prayer life, we can become well pleasing to God. अब अगला कदम आगे बढ़ेंगे, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को अति प्रसन्न कर सकते हैं। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমরা আমাদের প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের অতি প্রসন্নযোগ্য হতে পারি। So in Luke 9:28, we see Jesus taking Peter, James and John to a very high mountain to pray. और लूका रचित सुसमाचार के 9 अध्याय में हम लोग यीशु मसीह पतरस याकूब यूहन्ना को लेकर के प्रार्थना करने के निमित्त एक ऊंचे पर्वत या पहाड़ पर उसे ले गया। আর লূক সুসমাচার 9 অধ্যায়ে আমরা দেখি প্রভু যীশু পিতর, যোহন ও যাকবকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ পর্বতে গেলেন। So while praying, his countenance was altered. और जब वो प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह प्रार्थना करते करते उसका चेहरा पूरा बदल गया। আর যখন প্রভু যীশু সেই স্থানে প্রার্থনা করছিলেন, প্রার্থনা করার সময় তার মুখে সে বদলে গেল। His face was shining like a sun. और उसका चेहरा एक सूर्य की नाई चमकने लगा। তার মুখ সেই সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। His garment became white as snow. और उसका वस्त्र वो एक हिम के समान श्वेत हो गया। তার বস্ত্র সেই হিমের ন্যায় শুভ্র হলো। At that time there was a voice from heaven. और उस समय में आकाश से एक वाणी सुनाई दिया। আর সেই সময় স্বর্গ থেকে বাণী হলো। Voice from that bright cloud. और ऊंचे बादलों से एक आवाज सुनाई दिया। আর সেই বেগ থেকে একটি বাণী শোনা গেল, saying, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." और वहां पर यह शब्द इस प्रकार निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। আর সেই স্থান থেকে বাণী শোনা গেল, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, তাতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন। And listen to him. Listen to him. और तुम लोग उसकी सुनो। আর তোমরা তার কথা শোনো। So in 2 Peter 1, verse 17 to 19, Peter was quoting that incident. पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 17-18 वचन में संत पत्रस जो है इन बातों को वहां पर उल्लेख कर रहा है। আর প্রথম পিতর 17-18 পদে, প্রথম পিতর 1 অধ্যায় 17-18 পদে পিতর এই বিষয়ে বর্ণনা করছেন। In 2 Peter 1:19 read, पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 19 वचन को पढ़ेंगे। আর প্রথম পিতর 1:19 আমরা পড়ি। We have also a more sure word of prophecy. no, that Jesus received from God the Father honor and glory. The previous verse 18. 17.
Read. For he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Yes, there was a voice from heaven. और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दिया। স্বর্গ থেকে একটি বাণী শোনা গেল। After a few years, Peter was quoting that. और कई सालों के बाद पतरस इस बात को वहां पर उल्लेख कर रहा है। অনেক কয়েক বছর পরে পিতর এই বিষয়ে উল্লেখ করছেন। That verse 18, this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount. और जब हम लोग पवित्र पर्वत में थे उस समय में ये वाणी हमने सुना। दूसरा पतरस पहला अध्याय 17 वचन। আর স্বর্গ হইতে উপনীত সেই বাণী আমরা শুনিয়াছি যখন তাহার সঙ্গে পবিত্র পর্বতে ছিলাম। দ্বিতীয় পিতর 1 অধ্যায় 18 পদ। Verse 17, he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। আর 17 পদে আমরা দেখি ফলত তিনি পিতা ঈশ্বর হইতে সমাদর ও গৌরব পাইয়াছিলেন। সেই মহিমাযুক্ত প্রতাপ কর্তৃত্ব তাহার কাছে এই বাণী উপনীত হইয়াছিল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, আমার প্রিয়তম, ইহাতে আমি প্রীত।" So this is about prayer life. और ये अनुभूति प्रार्थनामय जीवन से मिलता है। এটা আমরা প্রার্থনার জীবন থেকে পাই। After taking baptism, what we should do? बपतिस्मा लेने के बाद हमें क्या करना है? আর বাপ্তিস্ম নেবার পরে আমরা কি করব? In Acts 2:42 it is mentioned. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 42 वचन में लिखा है। আর প্রেরিত 2 অধ্যায় 42 পদে লেখা আছে, That's on the day of Pentecost, about 3,000 people gladly received the word and were baptized. और पेंतिकोस्त के उस दिन में तकरीबन 3,000 लोग खुशी के साथ यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए पानी की बपतिस्मा को लिया। আর পঞ্চসপ্তমী সেই দিনে 3,000 লোক প্রভু যিশুকে গ্রহণ করে তারা জলবাপ্তিস্ম নিল। Then they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in the fellowship of the apostles, in breaking of bread and in prayers. और बपतिस्मा लेने के बाद वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। আর তারা সেই বাপ্তিস্ম নেবার পরে তারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল। So dear children of God, prayer life is very important. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना में जीवन बहुत ही मुख्य है, बहुत ही अहम है। ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা প্রার্থনার জীবন খুবই মুখ্য বিষয়। And one family, wife very good believer, husband only half believer. और एक परिवार में ऐसा है कि जो पत्नी है वो बहुत ही अच्छी विश्वासी है और जो पति जो था वो आधा विश्वासी था। একটি পরিবারের সেই স্ত্রী খুব ভালো বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তার স্বামী অর্ধবিশ্বাসী ছিলেন। So his wife good believer, always praying. और उसकी पत्नी अच्छी विश्वासी होने के कारण सर्वदा प्रार्थना करती रहती थी। তার স্ত্রী ভালো বিশ্বাসী হওয়ার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করতেন। So the husband asked her, "Why are you always praying? उसके पति पत्नी से पूछता है, क्यों तू हमेशा प्रार्थना ही करती रहती है? আর তার স্বামী তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতো, কেন তুমি সর্বদা প্রার্থনা করো? Is it not enough when we pray, when we go to the faith home? जब हम लोग विश्वास भवन में जाते हैं वहां प्रार्थना करते हैं, क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? আমরা বিশ্বাস গৃহে যাই, প্রার্থনা করি, তাই কি যথেষ্ট নয়? Why are you always praying?" क्यों हमेशा तू प्रार्थना करती रहती है? কেন সর্বদা তুমি প্রার্থনা করছো? And she had a very good revelation. उस समय में जब ये सुना तो उसको एक अच्छा प्रकाशन आया। আর সে যখন এই কথা শুনলো তার মধ্যে একটি ভালো প্রকাশ এলো। It is like a fish drinking water. और ये एक ऐसा है मानो कोई मछली पानी पी रहा हो। আর কোন মাছ সে জল পান করছে এইরকম। In a fish tub, fish is always drinking water. अगर आप एक पानी के टंकी में मछली को देखोगे तो देखोगे कि वो पानी मछली जो है हमेशा पानी पीती ही रहती है। আর জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে যদি কোনো মাছকে দেখেন দেখবেন সে জল পান করেই যাচ্ছে। It's like breathing. और ये ऐसा है मानो वो उससे श्वास ले रही हो। আর তা এমন সে শ্বাস নিচ্ছে। We know no, water H2O, 2 parts are hydrogen, 1 part of oxygen. H2O. और हम जानते हैं कि पानी जो है वो H2O है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। আর আমরা জানি জল H2O, তার মধ্যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন আছে। So when drinking, it is taking the oxygen and through the grills it will send out the water outside. It will take the oxygen in the water. और ये मछली जो है उस पानी को पीते हुए उस पानी से वो ऑक्सीजन को लेती है और अपने गिल्स के द्वारा वो हाइड्रोजन को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। আর এই মাছ যখন জল খায় সেই জলের থেকে সে অক্সিজেনকে গ্রহণ করে এবং হাইড্রোজেনটা সে বার করে দেয়। This blessed experience came to
that New Testament Saul when he got saved. और ये जो धन्य अनुभूति नए नियम के साउल के जीवन में तब आया जब उसने उद्धार को पाया। আর এই অনুভূতি শাউলের জীবনে তখন এলো যখন তিনি পরিত্রাণকে পেলেন। In Acts 9:11 it is written about him, behold he prayeth. और Now he is praying. और प्रेरितों के काम के 9 अध्याय के 11 वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है। আর প্রেরিত 9 অধ্যায় 11 পদে আমরা দেখি যে এখন তিনি প্রার্থনা করছেন। So from the day of salvation he became a praying man. और साउल जो पाउल बना उद्धार पाने के दिन से वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होकर के बदल गया। আর তার পরিত্রাণের দিন থেকে তিনি প্রার্থনাকারী ব্যক্তি রূপে বদলে গেলেন। So all the saved children of God, you should have prayer life. हर एक उद्धार प्राप्त किए हुए परमेश्वर के बच्चों के जीवन में प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। প্রত্যেক পরিত্রাণ প্রাপ্ত ঈশ্বরের সন্তানের জীবনে প্রার্থনার জীবন থাকতে হবে। Prayer is like fish drinking water always. प्रार्थना करना मानो जैसे मछली हमेशा पानी पी रही हो। আর প্রার্থনা করা এমন যে মাছ সব সময় সেই জলকে পান করছে। Fish will not drink water during breakfast time, then lunch time, then dinner time. That मछली way, fish will not drink in a limited way. It will not drink water in a limited way. मछली जो है वो केवल नाश्ता के समय में, दोपहर के खाना के समय में या रात्रि खाना के समय में ही केवल पानी को नहीं पीती। वो केवल समय में या कुछ समय के लिए केवल पानी नहीं पीती, हमेशा लगातार निरंतर वो पानी पीती ही रहती है। আর মাছ শুধু সকালের খাবার সময়, দুপুরে খাবার সময়, রাত্রে খাবার সময় জল পান করে তা নয়, কিন্তু সে সর্বদাই সেই জলকে পান করে। So always be praying. इसी के लिए हम भी लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहना है। আর সেই কারণে আমরাও নিরন্তর প্রার্থনা করতে থাকবো। In Luke 21:36, लूक रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 36 वचन में, লুক সুসমাচার 21 অধ্যায় 36 পদ। watch ye therefore and pray always. इसी के लिए हमेशा जागते हुए प्रार्थना करते रहो, আর সেই জন্য জেগে থেকে প্রার্থনা করো, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। আর তোমরা সর্বসময় জাগিয়া থাকিও এবং প্রার্থনা করিও যেন এই যে সকল ঘটনা হইবে তা এড়াইতে পারো এবং মনুষ্য পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে শক্তিমান হও। See, like a snare, so many evil things are coming upon the earth. फंदे की नाई कई प्रकार की अनहोनी बातें पृथ्वी पर देखो इन दिनों में आ रहा है। আর ফাঁদের মতো অনেক বিষয় পৃথিবীতে আসছে। See, 2004 tsunami, 2004 में सुनामी आया, 2004-এ সুনামি এসেছিল। about more than 2,25,000 people died in that tsunami. उस सुनामी में लगभग 2,25,000 लोग मारे गए। 2,25,000 লোক সেই সুনামিতে মারা গেছিল। See the Nepal earthquake, I was there. 2 earthquakes, 25th April 2015. और नेपाल में जब भूमिकंप हुआ मैं भी वहां पर था। 25 अप्रैल 2015 में जब ये भूमिकंप हुआ, আর 25 এপ্রিল 2015-এ যখন নেপালে ভূমিকম্প হলো আমি সেখানে ছিলাম। So all people vacated their homes and staying outside in the road only, putting tent, staying outside in the उस road only. भूमिकंप के चलते सारे लोग अपने घर बार द्वार छोड़ करके बाहर तंबू गाड़ करके रहने लगे। আর সেই ভূমিকম্পের জন্য সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে তাম্বু গেড়ে সেখানে থাকতে লাগলো। Again 12th May 2015, again second earthquake came. और दूसरी बार 12 मई 2015 में और एक बार भूमिकंप हुआ। আর 12 মে মাসের 12 তারিখে আবার সেখানে ভূমিকম্প হলো। About COVID-19, you know about it. आप लोग सब कोविड-19 से अज्ञात नहीं हो। আর কোভিড-19-এ আপনারা সবাই জানেন How long there was a lockdown. कितने दिनों तक वो एक लॉकडाउन भारत में दिखाई दिया। কতদিন লকডাউন ছিল। More than 77 lakhs people died worldwide. और पूरे विश्व में कम तकरीबन 77 लाख लोग इस कोविड में मारे गए। প্রায় 77 লাখ লোক এই কোভিডে সারা বিশ্বে মারা গেছিল। See the war going on between Russia and Ukraine. रशिया और यूक्रेन के मध्य में चलने वाला युद्ध को देखो। রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে চলার যুদ্ধকে দেখুন। That war between Israel and Iran. और इजराइल और ईरान के बीच में होने वाले युद्ध को देखो। ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধকে দেখুন। See 12th June this year, Ahmedabad London flight crashed. About 265 people died. 12 जून में इस साल ही अहमदाबाद से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज गिर गया और 2,065 लोग उस हवाई जहाज में मारे गए। আর এই বছরই 265 लोग मारे गए।
এই বছরে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনে যাওয়ার যে উড়ান ছিল সেই উড়ানের দুর্ঘটনা হয় এবং 265 জন মারা যায়। So all these things came to my mind yesterday night and I wrote it ये to tell you. सारी बातें मेरे मन में कल पड़ा और मैंने इन सारी बातों को लिख करके इसके लिए रखा कि आपको मैं बताऊं। আর এই সকল কথা গত রাত্রে আমার মনে এলো, আমি লিখে রাখলাম যেন আজকে আপনাকে বলতে পারি। So Luke 21:35. और लूक रची सुसमाचार 21वें अध्याय के 35 वचन में, লুক সুসমাচার 21:35-এ, As a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. और वो सारी पृथ्वी पर सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगी। কেননা সেই দিন সমস্ত ভূতল নিবাসী সকলের উপরে উপস্থিত হইবে। So how to escape all these snares? और ये जो सारे फंदा अचानक आ पड़ेगा, इससे हम कैसे बच पाएंगे? এই হঠাৎ ফাঁদের থেকে কি করে আমরা বাঁচবো? See, in the house of Job also 10 children. अयूब के घर में भी देखो 10 उसके बच्चे थे। ইয়োবের ঘরেও 10টা সন্তান ছিল, 7 sons, 3 daughters. 7 बेटे 3 बेटियां। 7টি পুত্র 3টি কন্যা। And calling their sisters to eat and drink. And always a feast, very rich family, always feast, eating, drinking, wine also. और उन लोग बहुत ही धनी परिवार होने के कारण भाई बहन आपस में एक दूसरे को बुला करके एक जगह में इकट्ठा होकर के हमेशा खाते पीते थे, मधुपान करते আর थे। তারা খুবই ধনী পরিবার হওয়ার কারণে তারা পরস্পর নেমন্তন্ন করত এবং তারা সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করত এবং দ্রাক্ষারস পান করত। It is not mentioned they were fasting and praying. They were feasting and drinking wine only. ऐसा Eating, नहीं- drinking, feasting and drinking wine. ऐसा नहीं लिखा है कि उन लोग एक जगह में इकट्ठा होकर के उपवास लेकर के प्रार्थना कर रहे थे, परंतु ये लिखा हुआ है कि लोग खाते पीते और दाखरस पी रहे थे। আর এখানে এরকম লেখা নেই যে তারা সবাই একত্রিত হতো সেখানে উপবাস করে প্রার্থনা করার জন্য, তা নয়, কিন্তু তারা একত্রিত হতো খাদ্য পানীয় গ্রহণ করার এবং দ্রাক্ষারসকে পান করার জন্য। In 1 Corinthians 10, there is a revelation. Eating, drinking and playing, that is idolatry. और पहला कोरिन्थी की 10 अध्याय में इस प्रकार एक प्रकाशन लिखा हुआ है कि खाना पीना और खेलना एक मूर्ति पूजा के तुल्य है। আর প্রথম করিন্থীয় 10 অধ্যায় এইভাবে লেখা আছে, খাদ্য পানীয়কে গ্রহণ করা এবং খেলাধুলো করা এগুলো সেই মূর্তি পূজার সমান। Read 10:7 in English. पहला कोरिन्थी 10 अध्याय के 7 वचन। প্রথম করিন্থীয় 10 অধ্যায় 7 পদ। Neither be idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. See, the people were eating, drinking and rose up to play. That is apostles' revelation. That is idolatry. और यहाँ पर वे लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे, और यहाँ पर संत पौलुस का प्रकाशन इस विषय में यह है कि ये मूर्त के पूजने के समान है। আর এখানে সাধু পৌলের এই প্রকাশ যে লোকেরা সেখানে ভোজন পান করত এবং পরে ক্রীড়া করতে উঠলো, এইগুলো সবই সেই প্রতিমা পূজার স্বরূপ। So verse 31 he is saying, 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. इसी कारण से पहला कोरिन्थी 10 अध्याय के 31 वचन में संत पौलुस ये लिखता है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो भी कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। আর প্রথম করিন্থীয় 10:31 লেখা আছে, অতএব তোমরা ভোজন কি পান কি যা কিছু করো সকল ঈশ্বরের গৌরবার্থে করো। Then God will protect you. तब परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। তখন ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করবেন। See, in Job's house, while eating, drinking and drinking wine, heavy wind like a storm, it came upon the house collapsed, all the 10 children died. और देखो अयूब के उस परिवार में देखिए, जब ये 10 के 10 बच्चे लोग एक ही इमारत में बैठ करके खा रहे थे, पी रहे थे, मधुपान कर रहे थे, उस समय में एक प्रचंड आंधी आया, दीवार गिर गया, एक ही दिन में ये 10 के 10 बच्चे मर गए। আর দেখুন যখন ইয়োবের সকল কন্যাগণ এবং পুত্ররা তারা একটি ঘরে বসে ভোজন ও দ্রাক্ষারস পান করছিল, সেই সময় ঝড় এলো এবং সেই ঘর তাদের উপরে পড়লো এবং তারা সবাই মারা গেল। That's why we are emphasizing about family prayer. In every home, if father, mother, children, believers, all should have a family prayer. Daily have a family prayer. It will be a fence of protection to you. इसी कारण से हम आपको बार बार कहते हैं कि अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए, जहां पर पिता माता बच्चे सब मिलकर के, अगर मिलकर के दिनों रात
पारिवारिक प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए वो एक बड़ा स्वरूप होकर के दिखाई देगा। আর সেই জন্য আমরা এই বিষয়ে সব সময় জোর দিই যে প্রত্যেকে তাদের পরিবারে তাদের সন্তানদের সঙ্গে সবার সঙ্গে মিলে তারা একসঙ্গে পারিবারিক প্রার্থনা করবেন এবং এই পারিবারিক প্রার্থনা তাদের জীবনের জন্য একটি বেড়া স্বরূপ হবে। So Luke 21:36, watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. लोक रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। লুক সুসমাচার 21 অধ্যায় 36 পদে আমরা দেখি, কিন্তু তোমরা সর্ব বিষয়ে জাগিয়া থাকিও এবং প্রার্থনা করিও যেন এই সকল ঘটনা হইবে তা এড়াইতে এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে শক্তিমান হও। So prayer life will make you well pleasing to God. प्रार्थना जीवन परमेश्वर के सम्मुख में अति प्रसन्न करने का एक कारण बन जाता আর है। আপনার প্রার্থনা জীবন ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে অতি প্রসন্ন যোগ্য হতে সাহায্য করে। Like a fish drinking water, always pray, pray always, because the end of all things is at hand. क्योंकि सारी बातों का अंत होने जा रहा है, इसके लिए मछली जैसे लगातार निरंतर पानी पीती रहती है, वैसे ही सर्वदा हम प्रार्थना करते रहे। আর সকল বিষয় শেষ হবে, সেই জন্য মাছ যেভাবে জল পান করতেই থাকে সেইভাবে আমরাও প্রার্থনা করতেই থাকবো। So you will be able to escape all these things that are coming upon the earth like a snare, and you will be found accounted worthy to stand before the Son of Man when Jesus comes. इसी कारण से कि फंदे की नहीं अचानक इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की विपत्ति आने जा रहा है, उन सारे विपत्ति से बचने के निमित्त और मनुष्य पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनने के निमित्त जागते हुए प्रार्थना करो। কিন্তু ফাঁদের মতন এই সমস্ত বিভিন্ন বিপদ আপদগুলো এই পৃথিবীতে ঘটতে থাকবে এবং তার থেকে বাঁচার জন্য এবং খ্রিস্টের সামনে যেন আপনি দাঁড়াতে পারেন সেই জন্য সর্বদা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকুন। Thirdly, Colossians 3:20, children, obey your parents in all things, that is well pleasing unto the Lord. और कोलोसी की किताब 3 अध्याय के 20 वचन में 3 विषय, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे अति प्रसन्न होता है। আর কলোসীয় 3 অধ্যায় 20 পদে আমরা দেখি যে তোমরা সন্তানেরা তোমরা সকল বিষয় পিতা মাতার বাধ্য হও। Children should obey your parents in all. Colossians, make a note of it. Colossians 3:20. कोलोसी की पत्री अध्याय 3 वचन 20 को अच्छे से बच्चे लोग लिख कर रख लें। আর কলোসীয় 3 অধ্যায় 20 পদ সকল বাচ্চারা তোমরা লিখে রাখো। Children, obey your parents in all things. सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, সন্তানেরা তোমরা সর্ব বিষয়ে পিতা মাতার আজ্ঞাবহ হও। For this is well pleasing unto the Lord. क्योंकि प्रभु इससे अति प्रसन्न होता है। কেন তাহাই প্রভুতে তুষ্টিজনক। Then God will give you long life also. तब परमेश्वर आपको दीर्घायु देगा। তখন ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘ আয়ু দেবেন। In Ephesians 6:1-3, एफिसी children, obey your parents in the Lord, for this is right. एफिसी की पत्री 6 अध्याय 1 से 3 तक के वचनों को पढ़ने के समय में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। আর ইফিসীয় 6 অধ্যায় 1 থেকে 3 আমরা পড়ি, সন্তানেরা প্রভুতে পিতা মাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা ন্যায্য। তোমরা পিতা ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, এ তো প্রতিজ্ঞাযুক্ত প্রথম প্রতিজ্ঞা, যেন তোমাদের মঙ্গল হয় এবং দেশে দীর্ঘায়ু হয়। Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है। তোমার পিতা মাতার সমাদর করো, এটাই প্রথম আজ্ঞা। That it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। যেন তোমার মঙ্গল হয় এবং তুমি দেশে দীর্ঘায়ু হও। Receive grace which Jesus had. Jesus had some special grace that we should receive. यीशु मसीह को जो विशेष अनुग्रह था, वो अनुग्रह को हम लोग प्राप्त करना चाहिए। প্রভু যিশুর বিশেষ অনুগ্রহ আমরা প্রাপ্ত করব। What was the grace which was in Jesus Christ? यीशु मसीह में वो अनुग्रह क्या था? আর প্রভু যিশুতে সে অনুগ্রহ কি ছিল? In Philippians 2:8 we read, फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय के 8 वचन को पढ़ने से, আর ফিলিপিও 2 অধ্যায় 8 পদ, he humbled himself and became obedient unto death,
even the death of the cross. उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। আর তিনি আপনাকে অবনত করিলেন মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। So, obedience is something which we should practice till death. और आज्ञा मानना एक ऐसा अनुभूति है, मृत्यु तक हम उसे अभ्यास करते रहना है। বাধ্যতা বা আজ্ঞা পালন করা এটি বিশেষ অনুভব, তা যেন মৃত্যু পর্যন্ত আমরা পালন করি। So, humility and obedience go together. और आज्ञा मानना, नम्रता एक साथ साथ चलता है। আজ্ঞা পালন করা ও নম্রতা একসঙ্গে চলে। Jesus humbled himself and became obedient unto death, even unto the death of the cross. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, वो क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। আর প্রভু যিশু নিজেকে অবনত করলেন এবং ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ রইলেন। So, certain divine natures which it will be perfected at death only. कुछ जो स्वभाव जो है वो मृत्यु के समय में ही सिद्ध होगा या पूर्ण होगा। আর কিছু স্বভাব আছে যা মৃত্যুতেই তা সিদ্ধ বা পূর্ণ হবে। Jesus fulfilled all the scriptures even while hanging on the cross. Before his last breath, he fulfilled the scriptures saying, I thirst. और यीशु मसीह ने शास्त्र में उसके विषय में लिखी हुई सारी बातों को अपने जीवन में पूरा किया। यहाँ तक कि कलवरी क्रूस में झूलते समय में भी शास्त्र की बातों को पूरा करने के लिए उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। আর প্রভু যিশু তিনি বাইবেলের লেখার সকল বিষয়কে পূর্ণ করলেন, এমনকি ক্রুশার্পিত অবস্থায় সেই কথা পূর্ণ করার জন্য তিনি বললেন, আমার তৃষ্ণা পেয়েছে। Also faithfulness, as in Revelation 2:10, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. और हम लोग विश्वास योग्य भी होना, जैसे कि प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, मृत्यु तक तो विश्वास योग्य रहे तो तुझे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। আর প্রকাশিত বাক্য 2:10 লেখা আছে, তুমি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকো, আমি তোমাকে জীবনের মুকুট আমি দেব। Faith can be perfected while we are alive. और जीवन रहते हुए हम लोग विश्वास में सिद्ध हो सकते हैं। আর জীবন থাকাকালীন আমরা বিশ্বাসে সিদ্ধ হতে পারি। As in James 2, about how the faith of Abraham was perfected when he offered his son Isaac upon the altar. और जिस प्रकार याकूब के पत्री में लिखा हुआ है कि अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि दे करके किस प्रकार अपने विश्वास को उसने पूर्ण किया या सिद्ध किया। আর যাকবের পত্রে আমরা দেখি কিভাবে আব্রাহাম তার পুত্রকে বলি দেওয়ার দ্বারা তিনি তার বিশ্বাসে সিদ্ধ হলেন। In James 2:22, Abraham's faith was perfected even while he was living, while he offered his son Isaac upon the altar. और अब्राहम इस पृथ्वी पर जीवन जीते जी अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के द्वारा विश्वास में सिद्ध हुआ। আর যাকব 2:22 অনুসারে আব্রাহাম যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তার পুত্রকে উৎসর্গ করার দ্বারা তিনি বিশ্বাসে সিদ্ধ হলেন। So some divine natures will be perfected while we are alive. जीवन रहते रहते कुछ ईश्वरीय स्वभाव में हम सिद्धता पा सकते हैं। আমরা বেঁচে থাকাকালীন কিছু ঈশ্বরীয় স্বভাবে আমরা সিদ্ধ হতে পারি। But this obedience and faithfulness, at death only it will be perfected. किंतु आज्ञा मानना और जो दीनता का जो स्वभाव जो है, विश्वास योग्यता का जो स्वभाव जो है, वो मृत्यु के समय में ही हमारे जीवन में सिद्ध होगा या पूर्ण होगा। আর আমাদের জীবনে মৃত্যুতেই আমাদের আজ্ঞাবহতা এবং বিশ্বাস সিদ্ধ হবে। As in Philippians 2:8, the obedience of Christ was perfected when he humbled himself and obeyed even unto the death of the cross. और यीशु मसीह के जीवन के संबंध में देखने के समय में फिलिपी की किताब 2 अध्याय के 8 वचन को पढ़ करके देखने से कलवरी क्रूस में यीशु मसीह मरने के समय में ही उसकी आज्ञा मानना, उसकी विश्वास योग्यता पूर्ण होते हुए हम लोग देखने पाते हैं। আর ফিলিপিয় 2:8 আমরা দেখি যে প্রভু যিশু সেই ক্রুশীয় মৃত্যুতে তার সেই আজ্ঞা পালন করা এবং বিশ্বস্ততা সিদ্ধ হলো। Also Revelation 2:10, faithfulness will be completed, perfected when we are faithful unto death. और विश्वास योग्यता हमारे जीवन में तभी पूर्ण होगा जब हम लोग मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेंगे। इस बात को प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है। আর
প্রকাশিত বাক্য 2:10 অনুসারে মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে হবে। So children, obey your parents in all things, that is well pleasing unto God. हे बालकों, सारी बातों में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, क्योंकि इससे परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। বালকেরা তোমরা সকল বিষয়ে পিতা মাতার আজ্ঞাবহ হও। Now fourth point, चौथा विषय, চতুর্থ বিষয় in Hebrews 13:15, इब्रानी की पत्री 13:15। ইব্রিয় 13:15 by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name, but to do good and to communicate, forget not, with such sacrifices God is well pleased. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। অতএব আইস আমরা তাহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়ত স্তব বলি, অর্থাৎ তাহার নাম স্বীকার করি, অষ্টাধরের ফল উৎসর্গ করি, আর উপকার ও সহভাগিতার কার্য ভুলিও না, কারণ এই প্রকার যজ্ঞে ঈশ্বর প্রীত হন। So our meditation is how to be well pleasing to God. इन दिनों अभी वर्तमान हम जो ध्यान कर रहे हैं वो ये किस रीति से हम परमेश्वर को अति प्रसन्न कर सकते हैं। আমাদের বিষয় হচ্ছে কিভাবে ঈশ্বরকে আমরা প্রসন্ন বা অতি প্রসন্ন করতে পারি। So here in Hebrews 13:15, we should continually praise God with a thankful heart. और यहाँ पर इब्रानी की पत्री 13:15 में शुक्रगुजारी हृदय के साथ लगातार निरंतर परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहना আর है। ইব্রিয় 13:15 অনুসারে নিরন্তর আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেই স্তব বলি উৎসর্গ করতে হবে। Let us offer the sacrifice of praise to God continually, never stop it. हम लोग बिना रुके लगातार स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहना है। আমরা নিরন্তর সেই স্তবের বলি উৎসর্গ করব। Daily praise God. हमेशा हर दिन स्तुति करो। প্রতিদিন সব সময় ঈশ্বরের ধন্যবাদ করুন। That's why in the Faithum, morning 4 o'clock praising and night praising. Daily praising God. हर एक दिन इसीलिए विश्वास भवन में सुबह और शाम स्तुति देखने पाओगे। আর সেই জন্য প্রতিদিন বিশ্বাস গৃহতে সকাল সন্ধ্যায় সেই স্তুতি আপনারা দেখবেন। That is the will of God also. और यही परमेश्वर की इच्छा भी है। তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। In 1 Thessalonians it is written, praising God, that is the will of God. और पहला थिस्सलुनी की किताब में हम लोग देखने पाते हैं कि हमेशा हर बात में परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि यही परमेश्वर की मनसा है। আর ত্রিশুকীয় পত্রে আমরা দেখি যে সর্বদা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করো, তা ঈশ্বরের তাই ইচ্ছা। In 1 Thessalonians 5:18, everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. पहला थिस्सलुनी 5:18 हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। আর প্রথম ত্রিশুকীয় 5:18 আমরা দেখি সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ করো, কারণ খ্রিস্ট যিশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা। Daily praising God for the answered prayers and for not answered prayers also. इसी कारण से हमेशा हर दिन हर एक वो जो प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया है और जिन बातों का उत्तर नहीं भी दिया है, सारी बातों के लिए हमेशा धन्यवाद करते रहे। আর সেই জন্য প্রতিদিন সর্বসময় ঈশ্বর যে সকল প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন তার জন্য, আর যার উত্তর এখনো পাননি তার জন্য ঈশ্বরের স্তব করতে হবে। Then in verse 16, in Hebrews 13:16, to do good and to share, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. इब्रानी की पत्री 13:16 पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। ইব্রিয় 13:16 আমরা দেখি, আর উপকার ও সহভাগিতার কার্য ভুলিও না, কারণ এই প্রকার যজ্ঞে ঈশ্বর প্রীত হন। Praising God is offering the fruit of our lips. और स्तुति करना हमारे होठों के बलिदान को चढ़ाना है। ঈশ্বরের প্রশংসা করা আমাদের ওষ্ঠাধরের বলি উৎসর্গ করা। That is also a sacrifice of praise to God. और ये भी एक स्तुति का बलिदान है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। তাও একটি বলি যা আমরা স্তুতির বলি উৎসর্গ করি। But in verse 16, another sacrifice. और 16 में और एक बलिदान के संबंधित लिखा है। আর 16 পদে আরেকটি বলিদান সম্বন্ধে লেখা আছে, Doing good to others and sharing our blessings with others. दूसरों के लिए भलाई करना और जो आशीष हमने पाया है उदारता से दूसरों के साथ बांटना।
আর অন্যদের উপকার করা এবং যে আশীর্বাদ আমরা পেয়েছি তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। We should not be selfish people. हम लोग स्वार्थी व्यक्ति ना हो। আমরা স্বার্থপর ব্যক্তি যেন না হই। We should not be accumulating all the wealth for us. हम लोग अपने लिए सारे संपत्ति को संग्रह करके जमा करके ना रखें। আমরা নিজেদের জন্যই সকল বিষয় একত্র করে যেন না রাখি। Jesus said, store up your treasures in heaven. यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में तुम अपने भंडार को भरो। আর প্রভু যিশু বলছেন স্বর্গে তোমরা সেই ধন সঞ্চয় করো। One man of God said like this, एक परमेश्वर का भक्त इस प्रकार कहा, ঈশ্বরের একজন ভক্ত এইভাবে বলছেন, children of God should have very less bank balance. और परमेश्वर के बच्चों के जमा पूंजी बैंक में बहुत ही कम होना चाहिए, আর ঈশ্বরের সন্তানদের ব্যাংকে জমা খুবই কম থাকতে হবে, So that when Jesus comes, you can fly away. ताकि जब यीशु आए तो आप बहुत ही आसानी से उड़ करके जा सको। কারণ যখন যিশু আসবেন আপনারা সহজেই উড়ে চলে যাবেন। If very heavy bank balance, even if Jesus comes, he will tell, please come another day. I have to settle some few things here. लेकिन अगर आपके बैंक बैलेंस से एक बड़ा जमा पूंजी होगा तो यीशु आएगा तो आप कहोगे मुझे इस पृथ्वी में बहुत सारे काम निपटाना है, इसके लिए यीशु और एक दिन आना भी नहीं आना। আর আপনার ব্যাংকে যদি অনেক টাকা পয়সা জমা থাকে তাহলে প্রভু যিশু আসলে প্রভু যিশুকে আপনি বলবেন প্রভু আজকে নয় আমার এই বিষয়গুলো ঠিক করতে হবে তারপর আমি যাব। So you know how much is your bank balance. आप लोग जानते हो कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। আপনারা জানেন আপনার ব্যাংকে কত আছে। What Jesus is saying, store up your treasures in heaven. यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में अपना धनराशि को जमा करो। প্রভু যিশু বলছেন স্বর্গে তোমাদের ধন একত্রিত করো। Apostle Paul said, I will gladly spend and be spent for your souls. और यहाँ पर संत पौलुस को हम इस प्रकार बोलते हुए देखते हैं कि हम मैं खुशी के साथ खर्च होना और तुम्हारे लिए अर्थ की नहीं अपने आप को उंडेल देना चाहता हूँ। আর সাধু পৌল তিনি বলছেন আমি তোমাদের জন্য ব্যয়িত হতে এবং ব্যয় করতে আমি চাই। That's we should learn from that apostle. और उस पौलुस उस संत से हम इस बात को सीखना चाहिए। আর সেই সাধুর থেকে আমরা এই বিষয় পরিত্যাগ থেকে শিখব। It's not only for servants of God, ये केवल सेवकों के संबंधित नहीं, শুধু তার সেবকদের জন্য নয়, for all the disciples of Jesus Christ. और सारे यीशु मसीह के उस अनुयायियों के संबंध में भी है। কিন্তু প্রভু যিশুর সকল সেবকগণের জন্য We should gladly spend and should be spent also for the souls, for the salvation of souls. हम लोग लोगों के उद्धार के निमित्त खुशी के साथ खर्च करना और खुशी के साथ खर्च होने के लिए सीखना चाहिए। আমরা পরিত্রাণে লোকেদের পরিত্রাণের জন্য আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব এবং ব্যয়িত হতে আমরা শিখব। For the edification of the souls. लोग और आत्माओं के आत्मिक उन्नति के निमित्त আত্মাদের আত্মিক উন্নতির জন্য। So to do good and to share our blessings with others, that is also well pleasing to God. और दूसरों के लिए भलाई करना और उदारता से लोगों की मदद करना परमेश्वर के दृष्टि में अति प्रसन्नता का कारण है। আর উপকার করা এবং অন্যদের কাছে আমাদের যে আশীর্বাদকে ভাগ করে না তা ঈশ্বরের কাছে অতি প্রসন্নযোগ্য বিষয়। Now the next point is Hebrews 13 verse 20 and 21. अगला विषय इब्रानी की किताब उसके 13वां अध्याय उसके 20-21 वचन। ইব্রিয় 13 অধ্যায় 20-21 পদ। In Hebrews 13 verse 20 and 21, we could see something more which is well pleasing to God. इब्रानी की पत्री अध्याय 13 वचन 20 और 21 वचन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली और भी कुछ अतिरिक्त बातों को हम वहां पर देख सकते हैं। ইব্রিয় 13 অধ্যায় 20-21 পদে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার বিষয়ে আরো কিছু বিষয় আমরা দেখি। In verse 21, God will make you perfect in every good work to do His will. तुम्हें हर भली बात में सिद्ध करे कि तुम उसकी इच्छा पूरी करो। আর তিনি আপন ইচ্ছা সাধনাতে তোমাদের দিকে সমস্ত উত্তম বিষয় পরিপক্ক করুন। Working in you that which is well pleasing in His sight. और जो कुछ उसको भाता है আর আপনাদের দৃষ্টিতে যা প্রীতিজনক। So in this we understand becoming perfect in every good work is well pleasing to God. और इस रीति से हम इस प्रकार बातों को जानने पाते हैं हर एक प्रकार के भले कामों को करने के द्वारा हम परमेश्वर को अति प्रसन्न करने पाते हैं। আর এর থেকে আমরা জানতে পারি যে আমরা উত্তম কাজ যা করি তা ঈশ্বরের কাছে প্রীতিজনক। God's people should become perfect in
every good work. परमेश्वर के लोग हर एक भले कामों में सिद्ध होना चाहिए ঈশ্বরের লোকেরা যেন সকল উত্তম কার্যে সিদ্ধ হয় To do His will, और उसकी मर्जी करने के निमित्त তার ইচ্ছা পালনের জন্য, doing God's will. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পালন করার জন্য। Doing God's will is very important. परमेश्वर की मर्जी करना बहुत ही मुख्य और अहम बात है। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পালন করা খুবই মুখ্য বিষয়। Then you will become a family member with Jesus. तब आप यीशु मसीह के परिवार के सदस्य बन তখন जाओ। প্রভু যিশুর পরিবারের সদস্য আপনি হবেন। Jesus said, those who do my Father's will, they are my brother, sister and mother. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छाओं के अनुसार चलता है और उसके कामों को पूरा करता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है और वही मेरी माँ है। আর প্রভু যিশু বলছেন যারা আমার পিতার ইচ্ছা অনুসারে চলে তারা আমার ভাই, ভগ্নী, পিতা, মাতা। We may be different language people, cannot understand one another. हम लोग भिन्न भिन्न भाषा भाषी के लोग होंगे, शायद एक दूसरे को नहीं समझते होंगे। আমরা বিভিন্ন ভাষার ব্যক্তি হতে পারি, আমরা একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারি না। One man of God said, they don't understand my language, but they understand my smile. और एक परमेश्वर का भक्तजन इस प्रकार कहता है कि वे मेरी भाषा को तो नहीं समझते, लेकिन मेरी मुस्कुराहट को जान लेते हैं। একজন ঈশ্বরের সেবক এইরকম বলছেন যে তারা তো আমার ভাষাকে বুঝতে পারে না, কিন্তু আমার হাসিটা তারা বুঝতে পারে। Smile, every language people can understand. आप मुस्कुरा करके देखिए, हर भाषा भाषी के लोग उस मुस्कुराहट को समझ सकते हैं। আপনি হাসলে দেখবেন সকল ভাষাভাষীর লোকেরা আপনার তা বুঝতে পারবে। But now we all become one family और अभी हम सब एक परिवार हो जाते हैं কিন্তু এখন আমরা সবাই এক পরিবারের, by doing God's will. पिता की मर्जी को करते हुए। পিতার ইচ্ছাকে পালন করে। In Mark 3:35, Jesus said, they are my brother, sister, mother, those who do the will of God. जो पिता की मर्जी को करते हैं वही मेरे भाई हैं, बहन है, मेरी माँ है। मार्कुस सुसमाचार 3 अध्याय के 35 वचन में लिखा है। মার্ক সুসমাচার 3 অধ্যায় 35 পদে লেখা আছে, যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সেই আমার ভ্রাতা, ভগ্নী ও মাতা। So dear children of God, we should be very careful to do God's will. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पिता की मर्जी करने के लिए हम बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা পিতার ইচ্ছা পালন করার জন্য আমরা খুবই সাবধান থাকবো। In Matthew 7:21, Jesus said, those who call me Lord, Lord, will not enter into the kingdom of heaven. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मुझे प्रभु प्रभु करके पुकारने वाले हर कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेगा। আর মত্তি সুসমাচার 7 অধ্যায় 21 পদে প্রভু যিশু বলছেন, যারা আমাকে প্রভু প্রভু বলে ডাকে তারা সবাই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে না। In Matthew 7:21 onward, Jesus said, those who prophesy, they will not enter into the kingdom of heaven. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 के नीचे अगर आप देखोगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जो भविष्यवाणी करते हैं वे भी परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेंगे। আর মত্তি সুসমাচার 21 অধ্যায়ের নিচে দেখলে আপনারা দেখবেন যে কেউ ভাববাণী বলে তারাও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। Those who cast out devils, they will not enter into जो the भूतों kingdom को of heaven. बाहर निकालते हैं वे भी चमत्कार करने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेंगे। যারা ভূত ছাড়ায় তারাও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। Those who do mighty wonders, signs and wonders, they will not enter into the kingdom जो of लोग heaven. बड़े बड़े चमत्कार के कामों को करते हैं वे भी परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेंगे। যারা পরাক্রমের কার্য করবে তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। But those who do the will of my Father who is in heaven, they will enter into the kingdom किंतु of heaven. वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा करता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। কিন্তু যারা সে আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছাকে পালন করে তারাই স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করবে। So dear children of God, in this convention, let us give our mind head to God. इसके लिए इस सम्मेलन में परमेश्वर के प्रिय लोगों, आओ हमारे सर को, हमारे मन को उसकी इच्छा करने के लिए सौंप दे। আর সেই জন্য আসুন এই সম্মেলনে আমাদের মন, আমাদের হৃদয়কে তার ইচ্ছা পালনের জন্য সমর্পণ করি। We are saying, I have given my heart to Jesus. हम लोग कहते हैं कि मैंने मेरा दिल यीशु को दे दिया है। আমরা বলি আমাদের হৃদয় যিশুকে দিয়েছি। It's true, people have given their hearts to Jesus, but not their head to Jesus. हाँ, ये बात तो सत्य है कि लोगों ने अपने दिल यीशु को दिया लेकिन अपना सर नहीं दिया।
কিন্তু এটা সত্য যে লোকেরা তাদের হৃদয় যিশুকে দিয়েছে কিন্তু তাদের মাথা যিশুকে দেয়নি। Our head, mind, thoughts, everything we should give to Jesus. हमारा सर, हमारा चिंताएं, हमारी कल्पनाएं, सब कुछ हमें यीशु को दे देना चाहिए। আমাদের মাথা, আমাদের চিন্তা ভাবনা সবকিছু যিশুকে দিতে হবে। Then it will become very easy to do God's will. तब पिता की मर्जी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পালন করা আমাদের জন্য খুব সহজ হবে। Then headache will not come. तब सर दर्द नहीं आएगा। আর মাথা ব্যথা হবে না। Because sometimes headache because we are self-willed. कई बार हमारा सर दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी करते रहते हैं। অনেকবার আমাদের মাথা ব্যথা এই কারণে হয় যে আমরা নিজের ইচ্ছা পালন করতে থাকি। Totally surrender your thoughts, mind, will to God and go and sleep. You will have a nice sleep. Headache will go away. हर एक अपने सोच विचार को, इच्छा और आग्रह को, अपने सारे कल्पनाओं को परमेश्वर की मर्जी करने के लिए सौंप दो और शांति से जाकर के सो जाओ। आपके सारे सर दर्द भी दूर हो जाएगा। আপনি আপনার সকল চিন্তা ভাবনা সবকিছু ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে আপনি শুতে যান, আপনি কোনো মাথা ব্যথাও থাকবে না, আপনি ভালোভাবে ঘুমোতে পারবেন। So in Colossians 4:12 we read about one servant of God, Epaphras. और कोलोसी की किताब 4 अध्याय के 12 वचन में एपाफ्रास नामक एक परमेश्वर के दास को हम देखने पाते हैं। আর কলোসীয় বইয়ের 4 অধ্যায় আমরা ইপাফ্রাস বলে এক ব্যক্তিকে দেখি। He was a servant of Christ in that Colossian church. और कोलोसी की कलीसिया में वो एक परमेश्वर का दास है। কলোসীয় মণ্ডলীতে তিনি ঈশ্বরের একজন দাস। What he was doing? और वो क्या कर रहा है? তিনি কি করছিলেন? Always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. और परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा करने में सिद्ध होने के निमित्त वो निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता रहता है। আর তিনি সর্বদা প্রার্থনাতে নিবদ্ধ থাকতেন যাতে আপনারা তার ঈশ্বর ইচ্ছাকে পালন করতে পারেন। So we should stand perfect and complete in all the will of God. परमेश्वर की सारी मर्जी करने के विषय में हम लोग को सिद्ध होकर के खड़े रहना चाहिए। আর ঈশ্বরের সকল ইচ্ছা পালনে আমাদের সিদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। Whether about your studies आपके पढ़ाई के संबंधित बात हो আপনাদের পড়াশোনায় or taking up a profession या फिर किसी काम को आप लेने या पेशे को करना चाहते हो আপনার কোনো কার্যের বিষয় or about marriage या आपके विवाह संबंधित बात हो আপনার বিবাহের সম্বন্ধে or ministry या आपकी सेवकाई संबंधित বা बात हो সেবার সম্বন্ধে or any business या कोई भी व्यापार की बात हो কোনো ব্যবসার বিষয় or going abroad. या फिर विदेश जाने के संबंधित बात हो, বিদেশ যাবার বিষয়, In everything seek the will of God. हर बात में ईश्वर की इच्छा क्या है उसे ढूंढे। সর্ব বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা জানুন। As we heard yesterday, seek the Lord and His strength. और जैसे कि कल हमने देखा कि परमेश्वर को ढूंढो उसके बल को भी। আর গতকাল আমরা দেখেছি তার ঈশ্বরকে এবং তার বলের অন্বেষণ করো। Seek His face evermore. हमेशा उसके चेहरा को ताकते रहे, उसको ढूंढते रहे। সর্বদা তার মুখের অন্বেষণ আমাদের করতে হবে। Always seeking the face of the Lord. हमेशा परमेश्वर को देखने की चाहत रखें। আর সর্বদা ঈশ্বরের মুখ দেখবার ইচ্ছা যেন আমাদের মধ্যে থাকে। Seeking the counsel of God. परमेश्वर की सलाह को ढूंढते रहे। ঈশ্বরের মন্ত্রণার অন্বেষণ করুন। Seeking the will of God. परमेश्वर की मर्जी को ढूंढते रहे। ঈশ্বর ইচ্ছার অন্বেষণ করুন। In your journeys also. आपके यात्राओं में भी। আপনার যাত্রা পথেও। See how much we hear about accidents, and even God's people meet with accidents and in very serious condition. हम लोग कितने सारी दुर्घटनाओं की खबर को देखते हैं, कितने परमेश्वर के लोग भी इस प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त होकर के वो लोग पड़े रहते हैं। আর আমরা কত দুর্ঘটনার কথা দেখি এবং এমনকি ঈশ্বরের সেবক তারাও সেই দুর্ঘটনায় পড়ে কতজন কষ্টের মধ্যে থাকে। So who is Epaphras? और ये एपाफ्रास कौन है? আর ইপাফ্রাস কে? In your faith home, your brother, sister. आपके विश्वास जोन में आपके भाई, आपके बहन। আপনার বিশ্বাস গৃহে আপনার ভাই বোন। In your faith home, the servants of God, they are Epaphras. आपके विश्वास भवन में जो भाई बहन जो सेवा करते हैं वही आपके लिए एपाफ्रास है। আর আপনার বিশ্বাস ভবনে যে আপনার ভাই বোনরা সেবা করেন তাই আপনাদের জন্য ইপাফ্রাস। Always go to them, pray and get the counsel of God. And if there is a green signal, go forward. हमेशा उसके पास जाओ, उनकी सलाह को पूछो। अगर वो आपको हरा झंडा दिखाता है तो आगे बढ़ो। আর সর্বদা তাদের কাছে যান, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, তারা আপনাকে যে সবুজ পতাকা দেখালে তবেই এগিয়ে যান। You know about green signal. आपको हरे झंडे की संबंध बात मालूम है। আপনার সেই সবুজ পতাকার কথা শুনুন। If red signal, stop. अगर लाल झंडा है रुकना है।
আর লাল বাতি জ্বললে আপনি থেমে যাবেন। and wait until you get green signal. जब तक आपको हरी झंडी ना दिखाई दे तब तक रुकना है, बात जोना है। যতক্ষণ না সবুজ আলো জ্বলছে ততক্ষণ আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। That way get counsel and guidance from God and go. God will protect you. और इस रीति से परमेश्वर सलाह मशवरा लेते हुए आगे बढ़े तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। আর এইভাবে ঈশ্বরের মন্ত্রণা গ্রহণ করে আপনি এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর আপনাকে সুরক্ষিত রাখবেন। And we should become perfect in every good work. हर एक भले कामों में हम सिद्ध हो जाना चाहिए। সকল উত্তম কার্যে আপনি সিদ্ধ হবেন। To do God's will. परमेश्वर की मर्जी करने के निमित्त ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য। And many more things are there. और भी बहुत सारी बातें तो আর हैं। অনেক বিষয় তো রয়েছে। So I finish with only one thing more. और एक बात को बोल करके मैं समाप्त करूंगा। আরেকটি বিষয় বলে আমি শেষ করব। In Isaiah 42 verse 21, यशय की 42वें अध्याय के 21 वचन में যিশা 42 অধ্যায় 21 পদ। Isaiah 42:21, the Lord is well pleased for his righteousness' sake. और परमेश्वर अपने धार्मिकता के संबंध में अति प्रसन्न है। আর ঈশ্বর তার ধর্মশীলতার অনুরোধে He will ধার্মিকতায় অতি প্রসন্ন। and he will magnify the law और वो परमेश्वर की नाम को महिमा करेगा আর তিনি ঈশ্বরের নামকে মহিমান্বিত করবেন। and make it honorable. और वो उसको आदरणीय बनाएगा। তিনি তাকে সমাদরের যোগ্য So করবেন। here we see about something, God is well pleased for his righteousness' sake. और यहाँ पर हम लोग देखने पाते कि परमेश्वर अपने धार्मिकता के निमित्त वो बहुत ही वो सावधान है। আর ঈশ্বর তার ধার্মিকতাতে তিনি অতি প্রীত হন। And his righteousness is righteousness of God. और उसकी धार्मिकता ईश्वर की धार्मिकता है। আর তার যে ধার্মিকতা তা ঈশ্বরের ধার্মিকতা। And that's why it is mentioned in that verse, he will magnify the law and make it honorable. और इसी कारण से उस वचन में लिखा हुआ है कि वो उसकी अधिक बड़ाई करेगा और उसकी महिमा भी करेगा। আর সেই জন্য সে পদে লেখা আছে তিনি তার সমাদর করবেন এবং তাকে প্রশংসা প্রদান করবেন। What is the law of God now? परमेश्वर की व्यवस्था भी क्या है? এখন ঈশ্বরের ব্যবস্থা কি? That is the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह का सुसमाचार, তার প্রভু যিশুর সুসমাচার, Doctrines and teachings of Jesus Christ. यीशु मसीह के उपदेश और सिद्धांत की बातें। প্রভু যিশুর উপদেশ ও শিক্ষা। That now God is magnifying and making it honorable. और उन सारी बातों को परमेश्वर इन दिनों में बड़ाई करते हुए उसे आदरणीय बना रहा है। আর সেইভাবে সেইগুলিকে তিনি আরো মহত্ব প্রদান করে আরো আদরণীয় করছেন। So we get the righteousness of God through the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिलता है। আর প্রভু যিশুর সুসমাচারের দ্বারা আমরা সেই ধার্মিকতাকে পাই। In Romans 1:16 and 17 it is mentioned. Make a note of it, read at home. रोमी की किताब पहले अध्याय के 16-17 वचन में इस बात का उल्लेख है। आप लोग इसको लिख लीजिए, घर जाकर के पढ़ के देख लीजिएगा। রোমিও 1 অধ্যায় 16-17 পদে আপনারা লিখে নিন, ঘরে গিয়ে পড়ে দেখবেন। In Romans 1:16 and 17 we read about the gospel of Jesus Christ. Through that the righteousness of God is revealed. और रोमी की किताब पहले अध्याय के 16-17 वचन में सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकाश करता है। আর রোমিও 1 অধ্যায় 16-17 পদ অনুসারে সেই সুসমাচারের দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে তিনি প্রকাশ করেন। In Romans 3:21-22 also it is mentioned. रोमी की किताब तीसरा अध्याय के 20-21 वचन में भी इसका उल्लेख है। আর রোমিও 3 অধ্যায় 21-20 পদেও সেই বিষয় উল্লেখ করা আছে। Righteousness of God is now revealed, which is by faith in Jesus Christ. और परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्रकाशित हुआ। ঈশ্বরের দেহ সেই ধার্মিকতা যিশু খ্রিস্টে বিশ্বাস দ্বারা তা পাওয়া যায়। So God wants to live according to the doctrines and teachings of Jesus Christ. और परमेश्वर यह चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए शिक्षा और उसके उपदेश के अनुसार एक जीवन बिताएं। ঈশ্বর চান যেন প্রভু যিশু দত্ত উপদেশ ও শিক্ষা অনুসারে আমরা জীবন যাপন করি। Our own righteousness are as filthy rags. हमारी अपनी स्वयं धार्मिकता देखो मेले चिथड़ों के समान है। আমাদের নিজেদের ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের ন্যায়। Through the Mosaic law also no one can be made perfect. मूसा के दिए गए व्यवस्था के द्वारा भी कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता। মোশি যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তার দ্বারা কোনো মানুষ সিদ্ধ হয় না। But through the gospel of Jesus Christ we can be made perfect. किंतु प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए सुसमाचार के द्वारा हम सिद्ध हो सकते हैं। শুধু প্রভু যিশুর দত্ত সুসমাচারের দ্বারাই আমরা সিদ্ধ হতে পারি। That's what we put in every faith form.
that we may present every man perfect in Christ Jesus. इसी कारण से हमारे हर एक विश्वास भवन में यह वचन हम लोगों ने लगाए रखा है कि हर एक मनुष्य को मसीह यीशु में सिद्ध करके उपस्थित करें। আর সেই জন্য প্রত্যেক বিশ্বাস গৃহে এই বাক্য লেখা আছে যেন প্রভু যিশুতে আমরা সকল মানুষকে সিদ্ধ রূপে উপস্থিত করতে পারি। Now shall we all be on our knees? इसके लिए आइए अभी हम लोग सब वर्तमान घुटने में हो जाएं। আসুন আমরা সবাই জানুর উপরে আসি, Shall we all close our eyes? अपनी आंखों को बंद करें। আমাদের চোখ বন্ধ করি। According to all these words, that the Lord make us well pleasing to Him. इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर को हम इन दिनों में अति प्रसन्न करने पाए। আর এই সকল বাক্যের দ্বারা এই দিনে যেন আমরা ঈশ্বরকে অতি প্রসন্ন করি। Only because they were not well pleasing to God, they perished in the wilderness. वे लोग मरुभूमि में इसीलिए नाश हो गए, ढेर हो गए, क्योंकि उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ। আর তারা সেই প্রান্তরে বিনষ্ট হলো কারণ তাদের উপরে ঈশ্বর প্রসন্ন ছিলেন না। So, dear children of God, we all should reach our heavenly shores safely. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सब कोई परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में सुरक्षित पहुंच जाना है। ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা আমাদের সবাইকে স্বর্গ রাজ্যে সুরক্ষিত পৌঁছতে হবে। According to all these words, let us build up our life to become well pleasing to God. इन सारे वचनों के आधार पर आओ हमारे जीवन को इस रीति से हम गठन करें कि हम परमेश्वर को अति प्रसन्न करने पाए। আর এই সকল বাক্য অনুসারে আমরা জীবনকে এইভাবে প্রস্তুত করি যেন আমরা ঈশ্বরের অতিশয় প্রিয় পাত্র হই। Let us become a Daniel, one more Daniel in this generation. इस पीढ़ी में आओ हम और एक दानियल होकर के बदल আর जाएं। এই বংশের মধ্যে আসুন আমরা আরেকটি দানিয়েল রূপে বদলে যাই। A man greatly beloved. एक वो हे पुरुष हे मनुष्य तू जो अति प्रिय है। আর এই ব্যক্তি অতিশয় ঈশ্বরের প্রীত। Such people will be caught up when Jesus comes. जब यीशु आएगा ऐसे ही अति प्रिय पुरुष ही उठा लिए আর जाएंगे। এই লোকেরা যখন আসবেন তখন তারাই উত্থাপিত হবেন।